na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Whalangolango i le li e whapei o le maungo siona i lantou e le whanga e tia a tu mau e whawabau. O Yerusalema mosi o si oina i maunga o le li i fo'i na te si o mia lona nuu e a mata mai nei lava a heo o e le wha mabau. Lo mātou tamai o le langi e pa ia lo swafa. Mātu wala usu le tai au fau. Tai au sing-singi ma le loto fia ma le loto whawhetai. Se i o mātu langi o vi inga ma pese whawhetai su lailo o lofa. A wā o lefo o mātu ai manu ma sa ai maamali e. Iau whamonianga le nei tai au fau. Mātu whale ma le loto fia i o loto a. Mātu wifo i o luma mwhape atu e pa ia. E pa ia lava oe le atua o au. Le atua sili ese, o le atua matautia, o le atua mamalu, o le atua mamana, o le atua e pule hawao i mea o malava. E le ai lava mase tu sama oe. O oe o le whaipule, o le atua malosi, o le tupu, o le whaavavau, ma le li, o le file mu. O mea umana e whaia e i fo mawivi i a te oe o lo whapena ona mātu whaia, i le aso ma le aso. Batu le whaamadu ma le whaanetanga, whaapale i nailo sua whasiri ese. Loa lofa malawanga le leilo mātu o tua, e le li liu e o lava ngata anga o mea umalava. O le atua lava oe so i fua ma le vavau e o lava i le whaavavau. O le atua e malia i manao i mele lei umalava o le atua oe la e le vi ingo na malu. O le atua oe pulupulu le mātangofi. Ta maa whaftai tele lau mea lofa, le ola faua mātou maua nei tai au, e le ai lava se tasi mātou te maua i le ola ua nao o lava whaftai le walofa. Pa mori mataita mai le wholaunga le atinu, le nei fo i tai au sengi, e whapopol nea so faulo lātou si fua mo le mātou ne yola, mātou o lia le nea stofis fultori e yaso okuso. Mātou wholaunga o le nei tu sanga. Ia al mātou malanga nei yaso lo mātou tama, mātou tu inatu o ao whamole mole se i e tau tai. E le mātou wholaunga o whai nei, auri tia whai wala whengai ma le tino nei fo yasa fau e a mai. Mātou marantua pēr nei a mātou whanau i a lātou wa o onga. Le paolo o aolo mātou o tua se e leo ma malu tia nei a mātou whanau o sa iril poto. E ala i a o onga i e fwel monu i a oelo mātou o tua, whai wala whengai ma lim tamatai whai a onga. Le awa o ina nei a mātou whanau. Mātou tira dofo lava i a tino wa mau e mana tua pēr sa moana mātou te talo. Angara leim whamaruia le tino. La te e whaavai i atu oe. Whamaria, se mātou malo,
wale tau no sao Samoa mo anta au ria na yo matu tanga te umai le ngate Samoa ai so se vai ngore nei la lo langi lo la lam papa awai ria fo ni tunu ni sila lo matu no fo ma wai fa pena tu uma nei la lo langi matu mo tu ni su ai ngore tunu ua ala fa mai fa no ngore nei tai au o le malanga le fa atu o ia le maliu maleoti ua motu si ai maftanga mafana mana ia inga woma e masani matu talo lo file mo moro nganga fa mai se fa mafana fana nai ila tau mana tu pele talo mo tu mai mo panga nei matu tu asin sino sa moi manu matu malaora nei aso te tolu ina la tau le mafana fana o lo fa foisia pero la tu se fu la le tino siri lava nganga o me o mala fa matu fa ia nei aso fo e mai no matu tua matu fai na ia vi ia lo swafa o fo na toyo matu tangata e fai mo me fai nga ruenga ba o iso se me te fina nga ruai tama se e fa modira tutua ale radio Samoa ni aso toa ua matu wole matu balau nei me balava ala e le swafa manu malo yesu ke risolo matu li mo matu faola amen le maya lafo le maya ole vi ingolen tua langina la pese ale kalesia metotisi mai kalestete tau mo erbo de sabo ta toro ale tulai ono
In this update, time's ticking for National to rebuild itself as a united front after putting Chris Luxon's leadership to the test a second time. The Prime Minister survived a confidence vote launched by Chris Penk at yesterday's 3-hour caucus meeting in Wellington. He's now dumped Penk from his ministerial portfolios. The former Defence Minister, in turn, has announced he'll quit politics in November. Political commentator Peter Dunn says this whole fiasco will have caused voter anxiety about party focus and unity, which needs to be smoothed over. Anyone who gets off script or off message is a danger to the party, from the Prime Minister to the most junior member of the caucus. They've got to all now sing the same song. A report from New Zealand's Security Intelligence Service warns national security challenges have intensified over the past year. The report, released today, suggests New Zealand's connections, innovations and position make it valuable to foreign powers. Jordan Dunn has more. The report suggests Chinese military intelligence has been using professional networking and job sites to target current and former government officials holding secrets. The NZSIS says the recruitment efforts look like standard job offers, with people posing as consultants, think tanks or recruiters offering lucrative work. A warning: New Zealand's flu season's expected to hang around and it's not too late to be vaccinated. Health New Zealand says they expect influenza to spread well into spring, and protecting against it now can still prevent serious illness, reduce hospitalisation and protect vulnerable whānau. An independent think tank wants to get 15 and 16-year-olds on the voting register so they're ready when they turn 18. The McGuinness Institute has written to the Electoral Commission seeking advice on the costs and legislative requirements of lowering the pre-registration age from 17. The proposal doesn't involve changing the voting age, but instead focuses on upping enrolments. That's news. In sport, NBA basketball's Los Angeles Lakers have reportedly been sold for $21.3 billion. Josh Kushner, the brother of US President Donald Trump's son-in-law Jared, and former Disney chief executive Bob Iger, are buying the controlling interest. The transaction still needs approval from the competition's board of governors. All Blacks prop Ethan de Groot held no ideas about heading elsewhere ahead of re-signing with New Zealand Rugby until 2029. He describes the process surrounding one of the simpler contract negotiations. No, it's just signed it straight away. It's a pretty easy decision. Lionel Messi is cast doubt on his footballing future after the death of his 68-year-old father Jorge on Saturday. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Wa mone tai ono whaatalofa ma o whaawhelo ai o te whaatulima fo i lewa tele lava ma mi ngā tawai sa mo le tunu pele pai e ma le mabala lau whaafonga anga ma lo lava le soifua ma nuia wha ma lo fo i. Le atinu folau o mai ese tātu ave le mua ma le whaasangi le tātu matai le langi o tele lo na lofa o le fo o tātu o liene ne yaso o le aso o whaia le tua. Tātou te ori ma tātou fia iai patpatia whatasi le anga le lei o le tātou tapa o siri le langi o le fo whaina mori baro tō si fua ma le mātou malosi o le fo o tātou siri whai e badua le o mahala nei tai au tātou ave whatasi i le vi inga i a teia la wha mai lo tātou atua tau taini tātou wholau kora nei aso ma tātou wholau le laulo na lofa o tātou iai le nei fo i as tofi se fulu ma le toru iai aso au kuisa o le tātou wholau ngā o le lua whe lua se fulu ma le ono se mai lau wha whonga le porokala me marua le tai au Rede Samoa e whaka ngana mana tāsha vai lua so sen mai insini o tātou Facebook ma le YouTube Rede Samoa se rata si patea ma le tō ona nei tawai meni tau tō ina oise pa e le tūlais fulu e le tai o nei malo lausu malo se whamania Whamalo fo i le langi ma malo le tawata i lausunga le hoa tawai whaftai e langa leo le tua le nei fo i aso fo tātou au lia Samoa le tunu pele malo le soifua Whakawhiki e roka koe Ia waka fo le fiki o le vai aso Ai sawa Kau whirolo hoi mare mātou rui. Yes. Māga ia. Lelei, whāu challenge lai oro, so mai mua mala whawhonga o le lui tau mo le aso.
tau mō le aso. Pe a e tatalo. When you pray. Mātaio, mata upu e ono, o le foi upu e lima. Pe a e tatalo. Awane i e pei o tangata whaafia ami o tonu. O wā ua lātou fia tutu ma tatalo i sūnako. Ma whataula i ngāla. Ina ia i loa i lātou e tangata. E moni, o te whai atu i a te outou. Ua maua e i lātou, lo lātou taui. Pe a e tatalo. When you pray. O lea oa onga manino, masea oa onga mala malama tele. Ua whaia i Yesu, pe a e tatalo. Fetalai manino Yesu, pe a e tatalo. Awane i e tatalo pei o tangata whaafia ami o tonu. Pei o farisaio matusi upu. E tutu i to tonu o sūnako, matatalo i upu matango fie, upu te tele, upu umi, ai le ai so la to winga. E mana o Yesu, pe a e tatalo. Ia e alu i tonu o lo, tapuni le whaitotoa, ma tuu watu lau tatalo i le atua. E mana o Yesu, ia e tatalo, o le vāo oe ma lou atua. Aua le whao ngā ina upu te tele le se winga. E lea o ngā fo i le so ona umi vale. A o le tatalo, e fōringa mai lea o ngā Yesu. O se mea tō tino i le vāo oe ma lou atua. E momoli lau tatalo. O le atua oi le mea lilo. E wha pē nā fo. Pe a momoli lau tatalo. I le atua. O le anganga atoa o Yesu. Ila nā o onga i le tatalo. Ia whaia lau tatalo. I le atua. Ia tu saoa i le atua. Aua le tele ni upu. Aua le wha o ngā ina upu fe lanu wai. E le aiso la tō winga. A ia mo moli lau tatalo. O le mea tō tino a oe. I lou vā fe so o tai. Ma lou atua. O nei aso. Ua whaisi toa tele o tangata. Ua tatalo whaalia lia vale. Tatalo i upu matango fie le ise winga. E umi. A lea ua o mai Yesu. Aua le whao ngā ina upu te tele le ise winga. E lea o ngā foi le so ona umi vale. A e tu sao lau tatalo i le atua. I le mea o e fia maua. Sa moa e. Paua lea o le malosi. Ua au mai e le atua mo i tātou. O le mana. O le malosi. O le tatalo. O se a upenga tāua. O se mea alofa mai le atua. Tātou te wheso o tai atuai i ateia. I mea o tātou mana na oi. Lewa au mai e Yesu le whaataita inga mo i tātou. A e tatalo. Pe a e tatalo. Aua le whaia i se tū langa whaalia lia vale. E iroa ai o oe ua ami o tonu. Aua le umi vale. Aua le so ona wha o ngā ina upu. Fe lanu wai e le aise winga. Ai tu sao. Lou manao. I lau tatalo. I le atua. Samo ai. Ma naia le awa o ngā Yesu.
e whaatatau le tatalo mo i tātou uma i nei aso. Aua le so ona whaao ngā ina upu e le se winga. Aua fo i le so ona umi vale. Aua lava nei whaia i le whaalia vale. A ia whaia i le vāo oe ma lou atua. E te momoli ma tuu sao i le atua. Lou manao. I le nei fo i aso. Ai a pe a se i e tatalo le oa ia. Ai a pe a se i tuu ia lo whaalia vale pe a e tatalo. Tuu ia upu lanu wa i matangofi. Ai le ai so la towing. O le tatalo. O le mea e patino ia te oe. I le vāo oe male atua. Tu salava pe te nofo i lou potu. Ma e tatalo e le aise leo. Ai o loo whaafofonga ina lau tatalo. E le atua. Aua le whaalia vale. I lau tatalo. Tātou tatalo. Le atua e. Whaafetai o le tatalo. O se mea e patino i le vāo le tangata ma lau a fio. Ia aua lava nei whaao ngā ina upu lanu wa i le ise uinga. Aua fo i le whaa umi vale. Aua le whaa lia vale. Soani maia ia mātou au mga ruenga o le nei aso. E tonu malele iai mea uma. Lau la swafa Yesu lo mātou ali ma lo mātou whaao. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen.
talo le li mai le special kolisi fa au kanana fo le kanana fo theological seminary kwai America Samoa no was fulfitu le wata anile tulai ono le fa foka le polkala me malu le tai au al radio Samoa wana tro fa longa Christian Savings mal enterprise motor group in Maruko ya na minute ona kwai fa pa o fo le tata musika le tai au le musika fa fi oil nei tai au fo ma fa mala sha fo le tino le lo su tu ma ka wenga ni fa stuff you tato lia fa avano mai so taimi mo le tato por clame a reto le ola ele to quarter fitu le ta nei ta pena mai le sunga ya pasta la fa ko le tato ma ro ta fa la nganga na por le fa so fo today in history tato ba vai por mena tu pula so toro ku so le tero to sanga ba vai le taina ia le fitu le ta nei ba fa po telephone le ilenga por tania na ta fitu le ta nei por clame ma ta na tato ta ya wa se mo tato ba vai po ma lunga la wala nei ta ya fo Aveta vale tato wanga ia tu fo ilunga la wala mai tawato le la ve kilia le le lava fo ia le tele o tato awala ile nei taimi o le tai au mai tawatu ile vahenga le lunga le tato state highway sumaleonu Ivanhoe Road o le ia to le ta vale lona winga ia o se fa ala vela ta vale fo posta vale bo fa le tonu ilunga le vahenga le na o le ala tele ma faila fo so son mal malo tno ia fa pena fo lipo ki ai lunga tato pengs failangi pe afa pe o isilafia ma o ia ile na vaenga o le awala was full valu me no te what ai le tulai ono. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacific. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu, connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Ba bai bo ni pha ma bong ala ba chau chu mai bo ta chu ne fo cha fo tama ki ma khau ro au ki lani no fa go fa sa lo radio sa mo se fu fa lo i le malu lu nei tai mi ole tai au a bong sa pe fa fo o fa mai la ba tau wingo de tau fa ma wina mo nei stofi fa so na wa o pa una wa ga ma mai ni so tai mi lang de le ni so tai mi il fa so la tu la o li ana nei se fu ba o yo se kwa ma ga fo i le malu de fa ma wina mo ta tau ia bore nei fo ia stofi tai au pe audio la fa so fo na awa lang de leile tau tu sa le leia le madu le nei mata au so balu lona mawalunga mai ngai on tu la sto na ia la fa so fo na awa lang de leis fu fitu hei ba ngai fa so la tu la so salang de lei so lima so fua so lua so lura va so fo pe ia lang de mangai lang le tau ka malu lu e so tolu so fa so lima le so fua so nga oi mala so mala so lu ole vai so lu manai ia ta ka ko viang au kai au fa ma bong kana la vai chau tu na mai e de nei foi tai au fo fais te fofuanga i ta pena i lo ainga mo lo longa tala no ai lo ainga i le mea e fai pe asi i tiele vai au ta fo lo fali tu au meta au e sino fuanga saunga le mu ma fa au ngā se a fianga o lo longa o tuanai e fai ma le sona o le ona toe tu lai mai o ia fianga i lo ainga tanga i ane i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council i lunga o upenga te whailangi o lo saunga le mu i taimi o lo longa me mafa o lo o yo lava lima loa se fulu o te ale tulai ono kolisia malua fau se mai te tala whafi fianga roi sa mora nei fai tai au fau le tanu anga tiu te manga ruenga nei fai tai au fau malo lava lausu fa malos fo weki maria fai volnea so pesele mo oe Up
Lo so male bala wachale tula ono le tau mo everybody sa mo la manoa ngan mana se fa tala for ta por kala me pa o mala bo le wa fa felo fa tala for mai lungo ta to Facebook mana YouTube already sa mo kia ora from Tama Kia Makoto ma lo se fa mo ria dei ta fo le fa ngalo no fo le fa fo mai na tino le ta se lima toro amo ya kilani ia fa pena fo le fa mo ta si ono ta si mal ta si sa mo fa tala fa to nei ta fo ma lo lava ia le se fo mo ria Jalon nafia ngon mana sa fa tali umale atunu tato New Zealand o jelo fo le jelo tu singa le media la to i New Zealand malalangia so ato sa te patau la ele tulango ia ile fa faltu ia le national malalato fono le na fa ia na fi ile tu so le fono e lo fa tu ino le ole te tai male para mia fo tato malo so vote of confidence and nothing yeah wa mawar tala ato o te lo fo no foilo ni sona tino ai mo la to le sirfia ya la to tu sia awama te le fa tu ina fo ya ole makaya piele o tu sina ve mon to Christopher Alexen he's the man o ye te inale to mo pe yo na vem te international ya lo mo fanga pa lo tona svito no ma ya o se tulanga fo lele o to ta mo mo mai se to afile mo fo le tunu ya wa pe o le na matwa te le la fo ina tulimta ira va nga le a o le mai ai la la to fa fa le tu ina na file lan to fa la lo ai la fo ile sunga ile li pa le mi o lo tu la mai time le o lo tu mau pe le fa tu wanga o la na party ma le lango la na party ina wa mai ala la ko pa lo ka fa lilo le sa a fianga ye fo ia o faia la to fontanga fa to pele na fi ia o lo to maulava lango ina ia male la va o fa a waulan ta inga mai le time le ia wai to tele ni si sa to fesili sa tau mate fo inisi ia po ai nei la se si o la se e mai le no fo ile ve a fa pe umanga nga fi ia o le o suia le manatu le nationals ia ai o le la va lo to ma e umanga lo la wo fa la wilo ia ai fa la wilo mai ai la male sunga le minister le o fa ma amulu ese po le ua fa amsaina na o nanga fo ma ona to finga tau ave to tonal party ona o ia le ai fallinga mai ile a saunoanga fo ima le ale palmia o ia le na ia launching pe na ia a mataina fo ia le tulanga le pe ona ia o le lu i fo le pe o se challenge o le nga ko challenginga ia le tulanga tau le leadership to tonal fo ile party le la ua lai ona fail fo fuanga ia o le a fa ma amulu ese ma fo ile fa malolo mai tonu party o le sunga ia Chris Banks yes Chris Penn ia o Penn o Chris fo o kele o fai fo si kele o Chris ka ko malo ngi vai ka ngala asawa o te loa awala ngo le utatu ti tilon nei pe a male to lo masina vai aso na fa tonu le fanga pa lo tanu sila ai ole o te lo le facility lo tu le time nei ole toi te win lo tu fan ole national time nei e makwa i manga o bia tu fatasi ina ia mai le fa tu tuanga wa ole trust tangata palota on mesili nada mana mi le national time nei I mean so se time ai lo fiese lo tu fan o se party wa mata foi on tu facility tangata palota po ole party sa ole e taunanga ele lato o le wingo le telefone o le trust o tangata palota so te loa mai le taimile nei se mai ana fio atu le solfanga palota to te le mana o le national e toe a rebuild ia mo toe tiltilo ina ia toe le leima toe avel fa tu tuanga tangata palota ina ia fa ona malo fanga palota le lumani ia ya men ole tulanga na le tau titilo nei ya ya wa o nei vanga na wa o lo no fia I mean all melen tupule national na fia ngal bana e lo se me fo tono party by time for no lo fia lo to follow late balanto wale fanga balonta I think 2021 ball by time was just in the Ardern sui mai leska i sui ko leska i pe ko masinga ya fa ba lo la fa ya la ko sui nga fo le ya o solo male Malbe malo sile nga Jacinda Mania le na malo le pon na tusanga so le wingo le tala fo le ele foule me o le suya ingo te tai tono party de tasi ia ai atu mawal fa tu tuanga tanga te palot ia wa tanga te palot fa ele filfili
Ja. Ona le sila va fo o vaenga na ma fuli fo ia le nei fo I tulanga bo tula I mai. Ona le tulanga lava fo I mai le social media. Pe o I lātou lava I o lātou fighti o hina lava. Ia le tau mawhai fo I lelo le palmi o lo ia le kaimilinga I le talina ofisili. Mai se o tulanga I whaatala noanga I lunga o le social media. Pe o lātou la ia lea na mafuli ia ai I te tonua I o le paki. Ia o ngā whailo leo le lui lea langa ngā lai o na whaile fo no a whaavave lea na nafi. Pat o le lava mai tau atu. O stulanga ia ke awia ia o fia fo. O na lo ma wa sa ka ku fesili ka o ai ia le ula le ua a. Ia o sko ingo Paul Smith ia wa alu ia o Lacey o Erica Stanford. O wa tangata ia o le o lawi lo fo. Tono le party peita ia ne. O le la wa ma ia se lava fo le mingi skale na faia ia le an amtaina fo le tulanga na ia le ilonga na nafi. Ia o le mesili la faftai o le ua o to a tu maulama fo I le sunga palmia se I fa wa kia ia ko sui fo ia le fo ia ko kikia o le kaimel paloka ia ona mauti no le lele ia ole me mali na wala ngole pole so lua amalama nafi na o ditilo wa la se fulu fo lele o sui mai le tulanga I feso ta inga a minstapo fai pule le national fo le na la no kole a tu sinave mo mutu tua ia le fono fa to pelen fa na fil ko ka sele a national so le wingo le tala o tele o lopo le mea o yeini tanga ta fa folinga de tonu a wale te I ona kole le fono fa to pelen fa na folen ai mana ya la to al taimba lava foilon sa le makai sambo fa to le o ka vili a tu sina ve bol moto tu se ave se fa marche au folele vai o le maftanga Yesu mo so o ele o stanga ta mai fa fon fa la kai o la kama le alo ke midiki ko I o I ala ale atala na wai ke ko le urgent meeting le fa na fia ya ale tala na lo no winga le ato Saudi mai fa wa pelte ta inga tu sina ve mo to Christopher Luxon ya wa wale fanga pa lota mo le so fito November le late tala no fanga pa lota le wa mata na fa fo mai wa fa ala ulo o le vanga le na ba wel ta po kala la matanga ba yaso o le wa mata fa lo el tu lango ia fa lo le electoral commission ina ia malama ma a o tangata ina ia malama le ele tu lango isuinga le il ta fanga pa lota tu sanga nei tu sang bombo nei o le fa e to ya lo ya la so fanga pa lota faile no restaurant faile special vote faile ko fa nga ko nga me aso lo suli mo ke topa o la so na lo fa fong mal te lo fa si langa le ngol ta to le tio fa lo le mbalo le tino o le process for it's enroll more ia o nga fa ko au mai le o nga send mai lo le o la form fo le la pusameli o ina la ai ia mauti no lava wa ale enroll tato ia ele ia se mem fai ele ka ke fiu fo ia kalikalingi pe palota ele mfai ona au mai pe palota unless e ka ko ke va ai le link pe tangtanga ile link le na lo lunga o peng fai langi ia o nga kilikilo le link on ta ia le o tato I tu langa mai fatino se ia o lava la ia fa mau ki ngoa lo address malau pusameli le la ala fo mai ia la lau pe palota ia le taulata le fanga palota la sofito November I tono New Zealand ele Poland release man nafi o te vava ia tu te le vanoa le party fole the opportunity party ma fai ona be ma kingmaker pe ati tilo tu foi no Maryland ia le la kona ngoina foi ia mo le Poland release man nafi so le time nei vano for le opportunity party le ia ai o le Pola lena fa la wilo man nafi o le Labour o le ua ile tolusul valu ia no foa foi le ona e falling mai o le ua tolusul pasene lango ia tangata national lusu iva pasenge wa tolusul ono la tono foa Greens se fulu lua pasene le ia la ia no foa sulima o le act se fulu tasi ala tono foa ile taimi le nei pe a fu le iva pasene le o ia New Zealand first e valu pasene se fulu ala tono foa a le opportunity la pe unta total no o le ua ile valu pasenge iva o la tono foa e o mfai ona ia taimi le nei te party Maori la e ono la tono foa a fa pela fa nga palota le ua ia ile taimi le nei o fa ai unga ia e mau ki ngoa e mawhai le left block pe a fa pe mange e malo le vaenga le na leipa tolu valu fa o popole Greens e se fulu lima te party Maori e ono ma waile ongo foa e lima iva ku lola ia ima le iva le vaenga la le
ale opportunity party o lona winga o le e mawhaiala o ngā form ele opportunity party ia se whai ngā mālo fau e tūlai mai ai a whape umange ai mālo le tū tamutau ia e mawhai lava fo ono fua lava ia le opportunity party o lo ia le kaiminga i le kama i paulea e mautino ai mawhai ono lato longa winga e kingmaker la le opportunity party le ai pāki kikele ia lua pe a whape umane le whai ngā pālo O no fo ia na ta o le opportunity party fo le iva pe afa pele fai palota nei e fua nga le 1% o le support le we nei ai le lo tato pola le metupu tai au ma le simasina le lumana ai o le wing on fo ia va tul tato pola me pe afa pe fai le palota nei e tu samale para Poland release mai so e falling on my already e lau titilo a ngamal mana already wa fa mai le national e le nga lu fa tasimale mal party le o le leipa tele mautino le leipa le ale tulanga tu le leipa but looks like leipa e ma faina la to wa titilo so long e agree your policies for le party wala nga le fainga lu fa kasing paki e se la to tanto nga la to policies la mai ala taru titilo wa safa pe ai foi ko king mai kai wa vasamare Winston Peters malang paki but looks like the party folder te lele bando en fayon da tu wela to le filifiling e po il party e po felba nga lili fa ye na for mai le coalition government so kom ki fo iri ya kom fai mai paki fo so ole warning ole indicator le ale mo tato man to paki lai ki ai mai sel party fo le a fola le fa yo la to lo mfa no la to lango hina le taimi le nei ia olo na winga ola wa le environment sana tangata e ta tau fo le ya ka ko ia o nga makwa I fa amalo losi wa sometime in October wale mtum fa no fangi environment fo ngale ia le mfa fo ko environment la so no fa nga palot asa to los fo tolo mino to talo le tola e fitu porque me malo ta re sabo le foi tai fo pa vi fanga mar kolisi amen puni ala ba kolisi samo mari se fa salong fa business mal ta porque ma li poti maru ala wala ona tu na to le ta to malo tai a re to le foi tai good morning
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. A whaialo o yaimi la pisi e se mai I la pisi maasani. Pei o tauta whaatekunolosi, o tauta mamafa, maisi. Awale la foia I le la pisi. Aitanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. E te sila fia ele no whangai aweanga I ai. Tamaki Turuki, All Together, Auckland. Au kilani I saute. O sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi. O tele ta vale matango fili mai ai. Tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asies fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai I le oval selau 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau tāwana. Le Shine Dental, susu mai I le lata u falefou. O te le ma matango fie. Il whaia fuole siaki au o loa, whaapele ni whawhampi e tasi. Moe wale stala mai o fau mai I le Shine Dental, I le nao le 5 selau I vaiva tāla. Whaia fua quotes mo le wins ma le ACC, whaatasi ai ma le whai fua o taung fitinga, moe sfulu waluto sanga I lalo. Le Shine Dental, hawhia mai loa I le 5 Great South Road Manukau. Telefoni 255 255 Shine Dental, your smile, our passion. E ia inga whapito. Radio Samoa, tasilima iwatolu amo. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I really click it? By Australia, for New Zealand, to better for my no eye. Upolo sa baki, manono ang lima, isama na. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, click. Sign up now or log on. Select Samoa, ma'o milisend. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Tavale o mai tawatolo o iei nei whaalawalawe tau tavale I le vaenga lei o Tara on the Southern Motorway. Ile anga I atu fo ilele anga I o I Highbrook Drive. O ina ile vaale naolo o iei le atol tavale. So mwhai fo ina wha amautino mai ia ele malo le atunu. Olo sila fia ina le na vaena o le ala tele. Whapena fo ile mai tawatu I Mount Wellington ile taimile nei. O lea fo I olo o iei le atol tavale I le vaenga lea o le tato a wala tele. So av tavale ia e mawhailawa fo I ona so ani mai I vaenga na o awala tele ona e te me fainga tai fo mi matuai mai le waka ko tahi mo tatou le so vaenga lunga le State Highway Sumaleono St Luke's Road to Bond Street on the eastbound o le nalo yele fa'ala so ta avale le taimile na la o lo polokai ia lanes it's all on the eastbound ia mai le vale na St Luke's Road ia ma Bond Street av ta vale pass with care I le taimile nei o le tai au faila se pisi o ka ko lunga le vaenga le na State Highway se fulu maleono le taimile nei mai le vaenga le na o le ala tele St Luke's ia ma fa solo ngai lava fo I se ia o fo I Point Chevalier faia si poloka o tatou o lo ia le taimile nei I si vaenga o tatou awala ia o le na lava fo I o lo o feo lolo le taimile nei fai se slow tatou le Hill Road le taimile nei anga ia tule na lunga o tatou motorways I le taimile nei o le tai au mani ele nei tai au ta vale se fulu fa minute o Natale o le fitu. Talo falava o a o lapi marina, mau belo li tio. I le Radio Samoa tasilima iwatolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on.
au te whātalo wha tātou atunu mai tātou podkalame o le Reto Leola i le aso ia malo le soifua manuia o le tusia kalatia 5 le whai upe fitu e whapea awa o le tino ua tu ina nau lea e te te atu i le nganga ua tu ina nau fo i le nganga e te te atu i le tino ua fete na i fo i ia mea o le upu o le nei aso e whapea o le taua o lo whengai ma oe ua eiloa o aso uma o lo o iai le taua o lo tau ina i tutonu o oe fai mai le tala le tuspaia o lo o fete ina i nei mea i le whaperetania fai mai these two forces are fighting each other o nei malo si anga e lua o lo i tutonu ia te oe o lae kau le whasa mola iai o lae fete ina ai kai rupu vele awe au kau e lua e presa kule si au kau e presa mai le si au tau le mea o le tupu i tutonu ia te oe peitai ua tuina mai e le tua ia te tātou ia le aia te tau le right o le aia te tau tātou te whiri ai po o whea ia le forces e ke au iai whele le au kau e te au ai o lea la ke whiri po o le forces lea kukongu o ngā kula leanga o le tangata po o le forces lea po o le malusi anga i tutonu o le nganga o le tua o nei la malusi anga ia o lo o a vau le kaua yaso malave le mo fai e lo kaunga e makua fai tete lava e ai le tau lotu fa pertania no fa longo fa matala te malo foi leo foi lengo David Jeremiah fa au longa lava le lungo le YouTube e ai lana fa matalanga fa pe e ai le tau lotu fa pertania e lua fa mai le tau lotu a fa sa mo fa pe e lua ia malo si anga o lo i te tonu ia tau o le isi malo si anga e le lei a o le isi malo si anga e le anga o te alofa i le isi a ita i le isi peita o le mea o te whawhanga ina o le malo si anga le na e manu malo ina ue e talia ina ia le ali whaola o Yesu i lo o langa ua avea o e matanga tafou pe le tala whare kuspa i o se o ia keriso o le tangata fou o ia ua iai le natura fou ua i te tonu ia te oe ua iai le anganga pa i e fisosoani peita me mkaukia e le whapeo le aave ese ai ia lou natura nga e soifua mai ma oe le natura tuai e iai le ngā kula fou aolo iai pēr ma lou natura tuai a le mea la ka utele e whaalango lango ia le natura e malo yaso uma i lau mea e ke whawhangainga whaatita inga pēro upulea a e tango e whawhanga le natura le lei ua malo le natura le lei lango winga a e kango e whawhanga le natura le anga meo le tino wa e whaitau tusi na kalatia paulo ya kalatia olo iei mea ngā ngā luenga le tino ma ngā luenga le anganga ia a e tango le whawhanga se meo mea ngā o le mea lava le nā e manu malo i lo o langa a e whawhanga ina foi ia le natura tuai o logo langa wa iai le nganga i kukongu ia te oe ka uma whai e whesoso angi atu ia te oe ai le umalo ngā lala i meo le kingo le ngei ke whaalongo i le ngā luenga le tino ma le ngā lue mai o ngā lala o natura wha le tino ke mga oe whaamania ina o le unga e unga vai le au kau le a po le forces le ina tonu ia te oe whesoso ani mai ia te oe ai malo ngā luenga le tino so le upu wela mo oe i le aso le ngei o le whesidi o le a le force o le a le malo si anga nei to tonu o e whawhangaina o e usitai mga wai le anga pa i o le tua o lo malue mga ioi atu ia te oe whaatonu oe me kakau mai whai po e usitai tu ina naunga o le tino o lo o ngā lala mai whaakingo mea e le te tau o na e whai a wai whai mai i le tala fo lea a paulo na i le tusi lea i whai upas furuona ia o tau sawa vali i le nganga o na le whaia lea i o tau le tu ina nau o le tino lono winga a e kango e usitai ma whawhanga ia le kufa le nganga o lo wola ke anu le lotu whai kaulau kuspa ia ko anga e te talo me ai e whai o lo whawhanga ina ia o le me kupu
e unga le fai o e mele nga lala e isi me o le tino ai mangu malo le tu taua o lo o ia ile nga ngole tu so le upula mo o ile asul ngai o le taua o lo fea ngai ma oi o malo si anga e lua ki fea ngai foi mo o ile asul ngai a le lui mo oi o le au tau e ke falala iai ma fafanga inga ilo wolang o le au tau le na e malo e foi oi ne tua ne yaso e ngai mātou mataua le nganga ma le tino ia ngā wai mātou i le leo lo nganga e o lai mātou i se o langa manu malo whawhitai Yesu. Amen. O le tala malama lama I lona mala awina Ai le whiwhilinga wale o le tino a o le anganga Wa o ye o mai maa ai le loto le tangata E li apo a pina tapa e lona toru mai ai o sama Natani e lule no na wha Ratai ma o sena Samuelu pesili ai e se woma mai e a taura lea Tali e se toi o leo wini e tavita Now me I let you on tall and I when I find my honey find my lossy and now me I let you on tall and I when I found winner fat to winner no the mana and now me I let you on tall and I when I find my honey find my lossy and now me I let you on tall and I when I found winner fat to winner no the mana Sa leo ma moe lona tama ma le leiloa o mala awina ami ia te ia le lao ai o sauia sau malona leiloa wa Filipilia e o vai a Samuelu ina tulaia o ia le na o Filipilia tata o pauina i luma o no souma no Sofia ele o ia ele mama e mana mia ele tua o ni sole na luenga fama oni fama losi e mana mia ele tua o ni sole na luenga fama wina fatu wina ilo mana e mana mia ele tua o ni sole na luenga fama oni fama losi Now me I let you on it's all and I when I found win I fought to win I on the mana Tell out the fat my own yet fat palena in the only I told my fat my lossy in the valley son tawi the lukilena il fana wale tua Fama oni batutu maule aluenga Tell out the fama oni e fama ina ile oli oli Ato male fama losi ile vale son tawi Ile luki ilena ile fana uole tua Fama oni batutu maule aluenga Ema na via ele tua Ole aluenga fama oni Fama losi Ema na mia ele tua Oni tole nganu ema Fau wina fatu wina ilo na mana Ema na mia ele tua Oni tole nganu ema Fama oni Fama lolosi Ema na mia ele tua Oni tole nganu ema Fau wina Fau wina Fau wina Fau wina fatu wina ilo na mana Fau wina fatu wina ilo na mana O sana tavita mana miele tuani toa mo lananga wega ina wato tolu bino tolo tolo talo le tula e fito la so se furu tolu au kuso ar mena tupurene ya so tau sango bye bye
So sanga tasi iwa tasi tolu o le taimi mua lava lea na mwhai e o na whausia le stainless steel e pei on lea o o mai lava i le taimi le nei ai na whausia lai le sunga i a Harry Brearley of Sheffield mai i Engelani. Tasi iwa ono tasi ia o le taimi mua fo i le na whausia ai ma amataina le whausia ina o le Berlin Wall e pei o na iai i totonu o si amani o mai lea so. A o le tausanga lua afe ma le lima i lea so ia o le aso le nana tu malo ai se tasi foi o palemia sa whapena na avea ma palemia pito i te isi o New Zealand i le lua se fulu sentuli ia le sunga ia David Langi e pei ona iai foi i ona tala anga whaasolo pito i le tula e mai avea palemia o le tato watu no nisi nawa ainga mena tupule nei aso tausanga wa mawai Tasi lima i watolu amo Radio Samoa. Au kilani saute. Sa ili se Samoa oe malo ai. O le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi. O tele ta vale matango fili mai ai. Tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le penga ta whailangi enterprisecast.co.nz pe wala au mai i le oval selau 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau sa ili fili ma ave loa lau tāwani. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa ma le au tau wina o lau tama. Ua mawawa noa i la esi a le Our Kids Early Learning Centers i au kilani saute. O le Our Kids e whaavai anga nu o le Pasifika o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whai aonga Pasifika mo o lātou whale aonga i au kilani i saute ma Wellington. Mo le lesi tala ino lau tama, po si talu sanga i senga luenga. Pafso tai, Our Kids i le ovalu se lau, 215 Ovalu se lau, 215 Hey! In this update, it's thought the failed leadership challenge has done little to address concerns about disunity within the National Party. Chris Pink announced last night he won't seek re-election in November after his part in yesterday's attempt to oust Chris Luxon as leader. Luxon stripped the three-term Kaiparaki Mahurangi MP of his ministerial portfolios after revealing Pink was the instigator behind the latest confidence vote. Massey University Professor of Politics Richard Shaw says it's a bad look fighting back two challenges in an election year. The Prime Minister is going to have a very difficult time convincing people of the extent to which he now presides over a unified caucus, and sacking Chris Pink is not going to help that. And a poll suggests both the right and left blocs in Parliament would fall short of forming a government if an election were held today. The latest One News Varian poll has the Opportunity Party bursting through the 5% threshold on 8% support and in a kingmaker position. Chris Luxon is ruled out working with the newcomer. Our nation's spy service says it's disrupted the latest of repeated attempts by a Chinese government-linked observatory to set up here. A New Zealand Security Intelligence Service report says the observatory tried to set up space tracking infrastructure capable of collecting intelligence of military value. Jordan Dunn has more. The SIS says the organisation behind the plan, Purple Mountain Observatory, is likely to continue trying to install the infrastructure. The organisation is an institute of the Chinese Academy of Sciences with close links to China's military space program. The report says China is the only country detected to be spying on New Zealand at scale. An independent think tank believes young people would jump at the chance to register to vote. The McGuinness Institute has written to the Electoral Commission proposing lowering the pre-registration age from 17 to 15. It's asked for advice on the costs and legislative requirements, stressing it's not a proposal to change the voting age.
That's news. In sport, the All Blacks would like to avoid hearing a referee use the words break foot again anytime soon on their South African rugby tour. English officials Carl Dixon and Matthew Carley have both pinged the pack, specifically their hookers, for moving feet too early in setting scrums during the opening 2 games. Prop Ethan de Groot says the technique has been whistled differently to what they're used to in Super Rugby, so they're seeking clarity. NBA basketball's Los Angeles Lakers have reportedly sold for $21.3 billion. England Test captain Joe Root has abolished the midnight curfew imposed on his team during last summer's Ashes tour. And Lionel Messi has cast doubt on his footballing future after the death of his 68-year-old father on Saturday. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Lunga tātou au wala ave ta avale le nei fo taimel tai ole lava mai tau atu ia o lo faia si pisi ona isi vaenga o la tātou au wala tele o taranga ia tu East Tamaki ole mai tau atu faisi pisi o vaenga ngai lunga tātou Southern ia o lo mai tau atu foi o lo ia pisi I Beards Road le taimele nei o ngai pisi tātou ia malanga ia tu tātou Highbrook Interchange I le taimele nei o le tai au lunga I vaenga le Redoubt o malanga I mai manuka ole mai tau atu makuapi si a tātou le taimile nei maleanga I atu fo I lunga o a tātou motorway si le taimile nei lunga o tātou South Western Motorway o lo faisi pisi I le taimile nei nei vaenga ia I manuka maleanga I atu fo I le tātou State Highway Lewis Full Connection faisi pisi fapenalanga I atu I Wiri Puinui Road ma I vaenga lava ia Cavendish Malambi Drive o leo o faisi pisi mai fo I le mai tau atu ia le taimile nei pisi tu mau fo le pisi lunga I tātou vaenga le nai State Highway Suma Leono luange ngai Westgate whapena fo I Royal Road ia ai mai se le ruifo ngai Lincoln Road ma te Aratu Patiki Road ia maluange ia I le tātou vaenga le Waterview whasa solo mai I Great North Road vaenga nao le whai asi pisi ai mai se la I le vaenga le Western Springs malanga I fo St. Luke's ona o le whaalawelawe tau taawale le pe ona li poti atu steam fo I le mawatsu taawale tau tuana saunga le mun le taimi el tai au 5 minutes with te ai le fitu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia to Samoa, Tonga, Fiji. to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees. And amazing rates. Now helping home is a ClickX with a K. reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! Malo se whamaria le tunu nei taimi o le tai o fau o le vainga lata mai nei le talo le tau la tātua mata mai Samoa vava atu le mana mai le langi leo le tau Samoa nei tai o te ana valu I Samoa lua se fulma le tasi o il mawhana whana le Samoa ele nei taimi o le tai o wingo le tau Samoa o la whasolo na awa oa langi le leini so taimi pa utimu ini so vainga o Samoa le so lua se fulma le valu degrees Celsius o le maurunga na le vevela le Samoa ele so lua se fulma le whai lona mawalalo whatawhiti o tātu tala mai Samoa nei vaso le tala valu le tai o nei o le valu na matu nei New Zealand ia o le iwara nai Samoa ia whapsenga ne tātou le Australia ma Amerika mai si vaenga langa se tātou taimi whatara vatu le malo le tino le ngata Amerika Samoa pina fo Samoa o tātou mafuta le nei tai au whafonga fo ilunga wha mo tasi o ono tasi mal tasi Samoa malo la pala sui fua manuia le nei fo I tai au fau se mal talo le tau New Zealand nei whatalo fo le malo le tino so se vanga o motu I saute lo tātou mafuta le nei fo I tai au fau sfulu lima maurunga le malu lufa ma wina mo Westport e pa utimu ni so taimi pasolon lang le leila fiafiana nei pasolon awa e pa una wanga lang le leila wa ulima le fiafiana nei Wanaka sfulu lima maurunga le malu lu sfulu ono maurunga le malu lu I Timaru pasolon awa e pa una wanga ni so taimi sfulu tolu maurunga le malu lufa ma wina mo Queenstown pa utimu lang le leila wa ulima le fiafiana nei sfulu ono maurunga le malu lu I Oamaru pasolon awa pa utimu lang le leifo I le fiafiana nei pasolo na pa utimu lang le leile tau I Nelson fu fa morunga le malu lus fu fitu morunga le malu lufa mawina mo kai Cora
pa utimu lang delay for initial timing fasonon awawa pa utimu lang delay la ori mana fiafia nei in Chicago for lima molunga de malu lu Greymouth pa utimu lang delay la fiafia ana nei for fan molunga de malu lu fasolo ina awawa lang delay for the town Glenham for fan molunga de malu lu awawa for unai wanga ni so baeng o Alexandra for lima molunga de malu lu fa mawina mole source for lima molunga de malu lu fa mawina mo Dunedin awa pa utimu ni so taimi ya male ayo karastete fatala fatul nei taia malo la barsi fu maruia awa pa utimu ni so taimi sfurban malungal malu rufa mawina mo karastete le so Pova tu motu matu le pi to la burungal motu matu I kai taia fa so non pua ola taia awa pa una wanga ni so taimi sfurban malungal malu rufa mawina mo nei fo yaso Pova tu le mo winning tone fatala fatu malo si fu maruia pa ngal tar pakala me la mo Pasolon awa ora tau le soi pa unai wanga ni so taimi sfulibra molunga malu rufa mawina morning tone le som pua ora taiao awa ora tau I fanga rei sfulibra molunga malu le ea fasolo ina pa ultimu ma mafati munga lang le leile o lima le fiafia nei tauranga sfulona molunga malu lu fasolo fo pa ultimu ma mafati munga ni so taimi tau post futolo molunga malu lu le nei fo yaso oroto rua Pasolo ina pa utimu ma mafati munga ni so taimi sfutolo molunga malu lu fa mawina sfulona molunga malu lu I Palmerston North e pa utimu lang le lei e la o lima le fiafia na nei sfulima molunga malu lu I New Plymouth pa utimu ma mafati munga lang le lei le fiafia na nei pa utimu tele wango nei pia sfulima molunga malu lu le so Masterton e pa utimu lang le lei le fiafia na nei sfulima molunga malu lu le ben sfufitu molunga malu lu e pa utimu lang le lei le o lima le fiafia na nei fa solo pa utimu tele wango Hastings futfal molunga malu lu fa solo fo ina pa utimu ma mafati munga ni so taimi Gisborne sfulima molunga malu lu ma kirikiri roa malo se fo malu nei tai au pa utimu ma mafati munga fa mai lang le lei le fiafia na nei pua o ni so taimi sfufitu molunga malu lu fa mawina mo kirikiri roa le so Sama ke kaura o kilani no fanga fasa lango radio Samos fufalo ile maru lu nei taimi ole tai au wa tata mai langi le fafu atu wal tata potu fasa lau tu bawi ngor tau le so fa solo ina awa o pa utimu ni so taimi pu o ni so taimi ole tai au nei langi le o uli mara fiafia na nei spurbaru o no maru e fa mo mo kilani le so tai au pe au dia awa o langi le tu sal le maru e nei tai au spurbaru Asto na e fa sono na awa lang de leis fu fitu mo ngor malu lu e fa sono na awa lang de leila sa lang de leila so fu mala so do mala so lulu ora ba ya solo mana ya tu pa ba ba mana tu ira mai la mai tau nei time le chai A e fia I lope ono lo fia lo fale I lo lunga. Si akilo fanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi. Si akilo to atu si pele ono a fia ngō fia lo mauta I lo lunga. Talanoa I lo ainga I me whai pe ama mawhati munga. Wha ama mama tewo tu ama ota. Tātou te le pōrea le tau. Ai mawhai una tātou sa uni mo fisuia I ngō winga le tau. O lau sa onga le mu I taimi o lo longa mamafa. O lo o yo lava lima. Se furu le wa tale to la e fitu fa malo fa taile tino I la mai mo mala fa fonga I ne fo I taimi o le tai au fo. Ya wasa ko biki ma yo la kofi. Se fa ko biki ma yo ngi kai au. Ya fa ko toast. Ai ma se avoka. Go ya. Ai. Ai fa punga la mel fa mo fo la le ya fo lo la le kama. Wale awa. Wale awa. Ai. O ka ko. Fai le ptiol tai au, ma ne te le te pena le ptiol tai au. Ya la ngai pisia tātou le tai au, ma so nei mātua te pena nei whanau lao. Ya e, tau fai mai penga le tai au. A ko le ya le mo le tai au, fai me fia fo ya. Alo ka ko il fa te fitio le. E foi basa mal tātou fo longa wa tātou ye nei. Ja, malo fa tai pa ngal tar pakala me Samoa ma te le pa ngai Australia, sini Australia Melbourne, mai si banga o Australia lo tar pa futala nei tai au. Malo la versi fo mo wi fa tai fa te si mai. Se la popo Australia sole. O ke fa ya ko le ya wa alanga ese se ka ko kai mi Australia. Ya, te no pol tai mine la wo fa ke ale limai ya fa ka lo fa marka ya fa ke fa. La vaftai tole fosi moti uso o Melbourne ya mal tele pa angal tar pakala me Melbourne fa malo faftai tele level fa tes mai ma bainga ese sini Australia le fa talo mai nisi ya mas vol tele bainga Australia lo tar ma futa I malo la faftai le fa tes mai le nei tai au a te ua o le mana o New Zealand le mai le final le NRL le faingi po se kausanga o luma manga ye kele ya wa jo va tu pe le ka lai vai Eden Park
pa ke ua ave ke ua fai mai le final NRL se kaimi so ko manga ia fu ya manga ia Talo sia. Wa le pe tau mai tau watu pe o tau sanga lua fe male lua valu o a tau fa tu ia ile va ngale na. O le la fo I o lo o ia wa o Aukilani o Sydney Melbourne o Brisbane and Perth o va nga yo le o lo ia la tu au fo I ile sa tu ta longa la vol ena. But wa ia se fo fanga kau reschedule fo le no fanga fai. O ngola kai mi ko ngwa le o lo o ia wa umanga schedule pe fa tu langa. Ia la se singa fo I Pope Leo I tonu I singi au Italia. So o la na o le utau mawhai fo le so isi venue fo but ia Carlos Sia. Oh, Carlos Sia ai au mai ngai. Mana fo se kausu le kiki ia wa langa all ke la finals. Ia le lope ki wa ko kausanga o final le Warriors ma se si au. Ah fa fia. Ia wa mangi ngor kausanga ngele o le final. Ia final. Loto tele mai. La ko fe mai si ma ko am ko fa pe mai le final. Fe la ai o ko sanga e ko final fo ka fa pe ke o final fo ni ko sanga. Io. Ia ma ka ki ala o fo fanga ma na le ai nei. So ke fa ko ke le o event si host e Australia so le Yes. Tau sanga le le po lo langi o le la kapiliki ya o ke topa. Ka sanga le la sao le I po lo langi o la kapi. Yungi. Ia fa solo ko ile Olimpika e po iska usanga e sole olem ko kele ale o event se fa Australia ni mai na ka ko final ngai lua fino bat ia ma ia ko ia ia ona fu fanga mauna na mau el tanto por kala me foi le ia na ia ka ko kiki do mau ia a ke na wo ko ka usanga nga a ke ua mau mo si au ngi sila le a kam fa ia ko ia mai se ka ko au fa lu ka ko ya wala kiki ra ko ka ko kamale sa fa ya o ngale ni ol pele ki le la ku le la o so o le ki fa ya o mai ya mangai a fu fanga na a tu na tu sanga o mo mai a sa fa so Warriors ya ku ngai ai sa mo lo si au mangai ya ke la o fa no ba ka ko nga du ko mangai ya mo ko mangai ke le nga fu fanga ai me foi en fa tau le mo mai ni ora ngal mana telo tau na la varu sil fiel va ngale le tele fi ta mai tia o si se po alka o me la ki ki ro va Britania e foni mai o me o le fa mai fa ya o nga foi le e a foi e tu le fale o me fi ta mai ti e fa nga la to mo fale o le pe ma o mai ni sua o nga la to titilo wa makunga I fai ma fa lave ka mai ki fo le ultimate tia o nga lu le o nga se fa lo le ma o ina mai fa ya o au ka o fa lave me le o ka mai ki ma ave o la io o me ka pengi me ka alo fi ka mai ki mo character fo o isi o Pokemon o isi ese ma lava but afa pela ke lu ku le fa lo a New World ia po ole I think it's Woolworth fo ile time le nei a ko lo po le ala vale numero lo fa tau a o le fa ingo lo fa tau le na e ma wa mai ai la ia ngai me ia e ma wa fu mai mo nai tamaiti so ia ke ia e le se fa inga fo ile ole au mai e tatou at least o ngai mo mai ngai nga me lo fa ka nga ke le o fai a ole me te sa una fai ku ule fale ona ole fai ti onga le na nai fai a onga le kamingi fa lave ko kongol po kwa onga ole bo a makala onga ala fai me fusu anga ile makau fa mai le wa kwa ye le si wa ave le si langa ia fo me anga lu ku manga ia alo le na e ila ni si vai nga fo I wa makanga oi fai mai fai le exchange ia mai la ka la ma o va ku ma ole tsule anga la vala na o kama le onga kupa ile ole femisa e sa mai ma fa lave ngai fai ya onga ya o isi wo o ai o ofisa wa ave e ka mai ki fo I ona ole tulanga la le o le ala wa au mai ale fautuanga na ia onga e peila wa onga Cambridge School East School o le sia onga o Smells Beach School le sia onga Mahangere Central School o Colwell School I Massey wa onga yo makoi ave fa pikoa ia notes fo I matua fai I matua fa mole ka o file fale me ka alo ka mai ia so se me ta alo ia me ta alo fia ka mai ki fa mole matua tu le fale asawa ia le ole mana ia fo tu fale wa a lu mai titi ia ave a tolo na ma fo fausi ia o ina me ta o mo le
Yang sa foi le fale ya ka alo ya alo mo kai mo la o ngala to ka alo fai me o fale fa mo e ke o kere ka alo yo ya la ki fengo me o ko ki fai ka tu sia fa tala fa pasi nei tai o ngala manal ta po kalame o titilo atu e ia fa to singa a se tasi o vaenga Australia na fai e kau mingia ko e kako au pasi o le me fai e lau titilo atu e ia le me le i titilo le lei ave pasi na o na fōringa mau koe fio mai si nei mo le mo le tō sina o le mafo fau i mea mana ia lai ofa mai ai aku e kau e se la kiki ale mea na ofa mai man mele e whengai manai ave pasi so le mea lau mau pe au ke loa pe ko kolu isi ave pasi o lau le o mangau ko foi mai ngai si dia kumbau ngi si la ona o so kon kala ke lava foi lele au mai e ai ona tu unga foi ma ona ia inga I me ane lava foi wa ia se ko e fia va ve foi mai ni usila pa o lenga sa a ko kon kala ke o le relocation foi le lo no winga em fa nga lu la pasi ma ave na ainga onga o polo misi matulanga uma foi na na au mai I le recruitment lava la le ale keolis o le mtanga lu o I pole company of pasilinga I Australia pe taila a fola ye se fulu fitu pe ama se fulu fitu nai ave pasinga New Zealand nga makua I fa ma vai le mana tonga luenga ia ala isinga malanga au isinga o ama ave na yola to ai o le fala vela ia tau no o foi Australia e sele upule le vainga foi le kuskusi mai le pepa e sele mele wo aku ngai ave pasima na yola to ai fa nga tala ave pasi al malona ai ka sele poku foi le makua fa o mi ai misiona ai uma ko masinga le ai mangi vai nga polo misin toi au mai o ngala le nga matai ona alia I mai le tulang foile o le lesi aki le leia lava o fa makalanga mai kon kalake a o le isaingia ona ia le vaenga foile le a fa peke wa fia va foi mai ele I le taimi na tawe ona fa o nga fa wa lo kon kalake e ila le se fulu wa feta la foile le e ke ko ngia o inala le olo o tupo le fa le tonu o le mafaila ko e foi mai le tolu le na fia manga ko e foi mai ona o tulanga la o kilo aku no it's not worth it pe ia sa sile langa pasila nga fa ave inge au usila ngai lo pe ka le yang pase se la so ai ke au ai ola o ia ko kanga yang ele e silia inge le mesa ai sa le o te lo le sona tawo fo le ia mautino le ia le moni male ato toa o conditions like mai kon kala kasi mala le fo le na paul va ngalo titi lo tolo fi na le uni tanga fa ngal benga Australia ina ia fa maonil company ala to va ngana mai le na ngamingia ko ka ko pasi o so tarsi manuel fina wale unila fina wai ya albangan na ye mawa ye pasiom ko ale ko fiang ngufai o ko fia fo mangeng si ya talo sia ya ai uma poi uma nge pasi la wa faina because e mafai ona e awa unga ke wa faina fo le pe ale le so suenga who knows it might be human trafficking because so se vaenga fa pe killing polo misi au mai ai e alwa kunga makua I opposite lava ya e mafai ya onga raise concern awai ono a fainga la vaenga lenga I la lo tula fono fo Australia la sa le los fulu jale tula fi tula to mo re sa mo mal pakala me mal wala tai au a mai fa fanga mai le tusi Taliban so I mal fa ponga tar pakala ngal bol tan neo think a minute tar fa yang was fa on after fi tula tai on nei Facebook YouTube emailing ya man ka ke fong si after fi kala good morning Ave o le la ua punitia po I kuau E sau malua fa asusu I laua la au Sa sala le punga la au mata la uau E tio fo I Samoa fai o na tai au Le amatanga o le asofa au popo o le olanga Le tae au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana
le sua malie o le vine ula Ma pau whaunga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E aso ua foa ina ile Samoa moni Le tio fo i Samoa fai o na tai au Le amatanga o le aso faa popo o le olanga Le tai au nai matani u fea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Valo ia I mapaupaunga Le vihinga ua whaako ia tuile matai Tangata soi fua ua oli oli mawhaapetai Le tio o I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le tae au nai matani u whea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio po I Samoa whai o na tae au Le amatanga o le aso wha popo o le olanga Le tae au nai matani u whea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana I'm Annie Politiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. The extremely wealthy David Geffen was asked if now that he's a billionaire, is he happy? He laughed and answered, anyone who believes money makes you happy doesn't have money. It's a fact. Happiness is not in things, it's in us. The realities of life are basically the same for both happy and unhappy people. Happy people don't have a magic button to get them out of problems and pain. They just use everything that happens to them to make themselves and their life better, stronger, and more satisfying. The happiest people are those who have no particular reason for being happy, other than they've simply chosen to be. They don't wait for events or other people to make them happy. Happiness is not your mood, it's your mode of operating every single day. Your way of life, your way of thinking, loving, and giving to others. Your way of working, playing, laughing, and enjoying each moment of life that you're given. In computer language, what's your life's operating system? How do you process and choose to respond to people and experiences that come into your life each day? Do you see all the possibilities and purposes for your life? Do you daily focus on the good or the bad? To have happiness, you must have the attitude of gratitude. A recent study showed that people who write down 3 good things in their life and why they're good every day for just 1 week are actually happier and healthier for 6 months to a year, just by daily counting your blessings one by one. Viktor Frankl survived Auschwitz, the horrifying Nazi death camp, where his pregnant wife was murdered. He said, "Nazis can take everything from me, including my life.
but they can never take away my attitude and choice to be happy. So won't you make that life-changing choice to be a happy person today and every day of your life? Ask the giver of life and happiness to take charge of your heart and way of living. Jesus will guarantee your lasting satisfaction and peace that no one can take away from you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Siva, 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 mai, mo Yesu, mo Yesu. Siva, 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 mai, mo Yesu, mo Yesu. Siva, 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 mai, mo Yesu. Siva, mai, mo Yesu, mo Yesu. Lalo, 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 mai, mo Yesu, mo Yesu. Lalo, 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 mai, mo Yesu, mo Yesu. Lalo, 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 mai, mo Yesu. Lalo, mai, mo Yesu, mo Yesu. Pati, 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 mai, mo Yesu, mo Yesu. Pati, 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 mai, mo Yesu, mo Yesu. Pati, 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 mai, mo Yesu. Pati, mai, mo Yesu, mo Yesu. Lue mai, oh, vai, mo Yesu, mo Yesu. Lue mai, oh, vai, mo Yesu, mo Yesu. Lue, 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 mai, oh, vai, mo Yesu. Lue mai, oh, vai, mo Yesu, mo Yesu. Fa'ata amilo mo Yesu, mo Yesu. Fa'ata amilo mai, ta amilo mo Yesu. Fa'ata amilo mai, mo Yesu, mo Yesu. Ata 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 mai, mo Yesu, mo Yesu. Ata 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 mai, mo Yesu, mo Yesu. Ata 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 mai, mo Yesu. Ata mai, mo Yesu, mo Yesu. Fia mai nei mo Yesu. Fia fia mai nei mo Yesu. Fia fia mai nei mo Yesu. Fia fia mai nei mo Yesu. Famano no mai 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 mo Yesu. Amo Radio Samoa.
Matalol telefoni mo famani anga asfanau mo le astofine nes futolo au kuso tolu fitu tasi lima ivatolu maltato I meliolo avano. On air at radiosamoa.co.nz. Mau vola vano lungal tato Facebook mari YouTube rode Samoa e pule le tamale loma tua po fio banga na vavena ma il family anga ne foi tai au e ta family anga le lungal Facebook mari email famon mole wal mana. Ya, ole family anga na maya ma singa ropati lungal tato Facebook. E whamani atu la sa whanau o se tasi o le whanau. E fo i eile vi inga ma le whaaftai le atua. Ina ua haulia mai le atali I a Stephen Ropati Fili lona se fulu ono tausanga. Whaaftai le ola ma le malo si e maise nei tausanga e tele ua whao popo I lo wola tupu ai. I tama leimo si tae mato anga I la wa onga. Whaamo mua le atua I o wala uma e manui ai lo wolanga. I olo whaangana mai o ainga uma, I atunu uma, ma Samoa, whaapea ni usila nei, I lo papa, se TV, Mama Fale, o sisters ya Evelyn, Victoria, Joanna and Baby Faye, malo uso toatasi ya Wilson, ai sili ai alo whaanga vatu ya mamo oele pele ya manuia tele, lo waso whanau san. Lunga wa tātou I melio lo iai le whaamanuianga le nei, whamanianga mo la so whanau o se o mātou tina peleina, tau nese noa a chong. Whaaftai le tua wo e aulia mai e oe lo waso whanau I le nei aso mam. Whaopopo pele tua ni isi aso se tele mo lo soifua. Awa lava le whaatonutonuina o mātou o lau whanau. Alo whaanga mo oe le tina mai lau whanau uma maltamao le ainga. We love and appreciate you, Mum. God bless. Mai lau whanau ma o grandchildren uma lava. Ia o le whaamanianga le nā mai ia... No ka wa malisu afata vai, but ia mo le tina ia tau nese noa a chong. Se patu tavala ole Frankie, morning uso. Ya, tala falawa la sunga la. Ya, tela wa mo la noa o famna ko le la swana o se ma krensan le leo. O mo se raso sefo. Ya la so a toelo tolta sanga pa tele monita sanga tele wa. Papopo foi mo oe la tali o lava na le mama la mo foi stala ia fa tai lo vai a pe famna nga le tu ia te o lo tu po mo lo pesi ia lo fa nga uma mai lava mai e o anti a lo sa ma la fa na foi Australia ia fa pe foi o ai nga uma e me foi o ma tu ia se lo mai tu ia a Sicilia famna nga mai lo papa manana i tatu mahuta e famna foi la swana was Tamale se mato au lotu ia mai a setu o mua ia whamanwile tu ia te uso foi o ato le fitu fo malimu tausanga ia tele ni tausanga whapopo le tu ia te oi ia mo peni sia stele tato tu makutre fo ia le whaanga lai watu nei ia parani msinga ia whaftaila tawai manuelo a Taila Frank mo le fole nei tai o fo se o ba tu pe for ngam tar fom le ngana le tai o ngam man okay leses fom le ngalung tai meli leses fom le ngalung tai Facebook mari YouTube wo mo ma ka ko kel fongi la to manga ya de le okay tamauli ama se pese fa mo mole se e fam ni el ta to o fa ngal nei ia mo la tu fam na to la to fa ni ya so malo le ya Happy birthday! Sawa, akali la tamauli bye. O mga o si pese le si pese nga o yer nga Mario ko waspa kam ni. Chalo sufa dapat
fa o tu finga le tau tala ma eselo fi whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Ta vale fai asipisi o isio vaenga o tatou awala tele le taimi le nei o lo iei fulfala vlev ta vale I le vaenga le Milne Road in the Takanini area. Ia e whapena foilana mai tau atu e la talata ane fo I le vaenga le Alfriston Road. O lea lai mai tau atu ia fai sipisi mai o kako ina ia tatou intersections le na. Karaka hapa side langa iane papkura lo mai tau atu fo ia fai asipisi le taimi le nei I lunga le tatou Great South Road. Ai whapena fo ia le valna papkura mtakanini I lunga o le tatou Southern Motorway I le taimi le nei o le tai ao. Lunga State Highway Lewis fulo le mai tau atu fai fo I sipisi le taimi le nei. Manukau Interchange. Ia I ngai vaenga na Lampy Drive whapena fo I Cavendish. Pui nui mfasol solo aku I wiwi nai vaenga na o le fo I mai tau atu amatala fo I tele na poloka le taimi le nei o le tai ao. State Highway Lewis fulu ia o le vaenga lava fo le nai mai se lava lai le Lewis fulu a fo I amata mai o Kirkbride Road fasol solo ngale George Paul Memorial aluange I kako Landing Drive ia matato vaenga na nga ia tu ile malai va alele. Lunga o le tatou lua se fulu le whaitu atu le nai sifo mai tau atu fo I mangere Bridgelo o whaisi pisi one hanga le taimile nei I ngā le vaenga la Nielsen Street ia maluakwa I ngā fo I leisi vaenga na Hillsborough ia le fo I mai tau atu whaisi pisi Mayora Street ia maleanga iane Mount Roskill na fo I lo pisi tatou le taimile nei. Nisi o vaenga lo mai tau atu fo I whaisi pisi runga tatou Southern Lavalea City Bound o tara I langa I atu I Samakima le luakui Highbrook Drive faso soloku Princess Street whai asi pisi o tatou Mount Wellington malanga I atu Sylvia Park ia o lo whaisi pisi ma le luakua faso soloku Penrose le taimi le nei. Tele na va ingolo I lunga tatou State Highway sumalongo makwa pisi fasolo a ko lava tatou I le taimi le nei mumu umalunga tatou awala le na. O I le tatou Northern Silverdale anga iane fo I le sivaenga o Teha Valley ma Albany o lo whaisi pisi Gravel Road faso solo akui o Rosedale Constellation Drive na I vaenga na mai tau ato le fo I o lo lanu mumu lunga le tatou awala na I le tatou Northern apta vale tau tua na o le taim pisi le nei whao tau talo sa ia mai se o le taimi wa moli fo I nei tamaiti la onga I le nei taimi o asto es fulo na minuto nsale le tu la valu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the only ClickX? By Australia, Fabia, New Zealand, to better for my no eyeing. Ubolo sa bakit manono ang polima isamo na It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samo Mao Millicent. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samo with our very best. We are ClickX. Talofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. E whaingofia lo langa pe a le leila wha Beritania. O talaina nei avanoa e te lis talai I le Dynaspeak moa o onga wha Beritania. A onga fua e o nofo mau I New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Iulai. A whai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, whaapea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e wsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu whaatasi, lua lima lima, ono fitu whaatasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. Info dynaspeak@twa.ac.nz. O fia afistau tama I whaamomoli Samoa, ai omi tele wa asami. O le AR Customs and Freight, o le au nanga la foina whaamomoli le waalele. Air Freight, vili mai alvin I le AR Customs and Freight, I le olua tasi valulua lima tasi fituiva, olua tasi valulua lima tasi fituiva, mo nisi whaamtalanga mai inga. O le Samoa Realty, ua whaatutuaina I Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata I le whaasifunu tausanga lana au nanga. Latau te whaatawina whanua ma whale, whai alisi o whale ma pisinisi, e o I le iloiloina o tau whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe.
AE fia talitonu, whafso tail telefoni, o ono walulima, lua wha walu wha lua. O ono walulima, lua wha walu wha lua. Petanga iane ile samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home. Talofa Samoa o Jerome Gray lenei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. Down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes, oh down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell, so we are oil pele, e solo te whaamaoni, i rei maolo taso o se io o i leoti, ai fefesi o loto ne i o mao o li oli, Iane wale taulau, fola vale follow only. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. E tinga lava, se ala naoa, po se lave lave mai. Se lotoa, ai uale mawhai ele manuel sopa, e tau o solava ile mea poksa. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Whanana Jerome Gray ma whawhiwhianga o le tai au down the Vaisingano toi iwa miro jolo jora talo le tula e valu taro tala mai Samoa. Whatawhiti for tala mai Samoa nei waso pa tala valu down nei ma alo whawhitai nei mātua whamaraka malo jo sio la ua vela langa dodo rice. Ua vela dodo rice alka malo malanga whala hot. Hello Joe. Ia so le lau morning tea ria. Mangai, lau breakfast ia lele malo. Koko le sa fai fa manga, koko le sa tai. Ana ia. Nei matua wa alo se tupena nei fa nau po wa matafo ona malanga mori tama tila o nga malo lo sai. Malo lo sai. Bai ga ko ush ka mai kinga mai o ni world. Ia. Fa mai pula o nga fa ya o nga tu fale. Langa o fa lave tama tila tu o nga fa mo mo. Fa talo fa pasi fa talo fa malo le no fa te tu tu manga ngor tai au malo lo sai. Malo fa malo losi jutum favor nei fo yaso mal nei vai yaso lo tatu ele fata fiti mal nei vai yaso melol fa odi malau tau papa ya tu ka kene ka ngol fa odi ma fa ma ya Wellington
O te papa ia tua faisipisi telo la tau. San pole ni pa yaso ia awa le lava na whenga ruenga. A foi o le lua se lau, ova ma le lua se lau, le capacity o tangata, ova ma le lua se lau tangata sa va ai e tutonu o le kako vaenga foi le emergency department. But o le lava foi o lo o tawa nau ia le vaenga o lo ngā lulu e mai se lava foi I fo mai lato uma. Langa wata tau ona iei ni suinga, a wamanga kua, e le eise o ngā le kua kelo tangata, ai le I maua sei unga o la lato talo sanga foi le na ave kaun koe wha apopo le staff, ma ia wha apopo foi, ia I tu la whainga luenga. Ina ia mawhai, o na tali mai, ia le au whainga luenga I le sulu wha ia tu foi ia le malo la tunu. So o le taimila le nei, pea o ai le se fulu lima maasinga le whaataltala noanga fo le consultation o leo lo whaatau uina le taimile nei mo le vaenga la le tau mawhai inga ia sui ai tu la whainga luenga o fo mai ia lava fo le staff e mawhai ona tau nu atu le malo la tunu a o lo o iei ni se fsosoani mo lato Whaatalofa ni seo pāngal tarapakala me whaafo mai Handley te lolo I fo il to jela la tunu ala lai le vaenga fo lele o le mele o le wha o lima le tangata alai fisina na malolonga ma so sola lea ai faisi kala vokile nge ka maki vai ke fiu sola e ma wa oi leo o le filial ka mo Io e o ko lai mo sko inga o ko pole ko inga e fal ka vale ko inga nga o ka vale nga o California sto ina ia pat o le tulanga na le o le anga mafai o nga vave o nga so talto ina fo ile pamule la kala kaifu ia o ila I handling sila fia o mai ka ko le vaenga na le si a fenga le na ai le fa o fenga malanga o Lake Puketirini handling ile pola so po lo so po nga po le na ile tulanga o nga so sola le o awali fa taila o lana mafai na tui loa fo I leo ia whaonga fo I vaenga fo I mwhai on ka ofile ka avale kule ka avale ia whaonga leo tai whausasongi fo I leo leo kuli vae awali ia le lana maua to atolu au ke whai ako o kausanga luas fulu mala anga les fulu valu lo no winga o tausanga I o lato le na whaatonu ina lea so ngā tulafonu whaftai o langa saunga le musi tama lea na o so whai awali ia o lai whailanga na ia malolonga ia o le fo I mawal awali ia so o le lai tali tu leisi I Hamilton o Hamilton e yeli siko olua ia Malaysia fo iko akase I aluanga I le youth court ia molo na fo I famsino Papa tu tau sanga o tangata nei on kwa e lua se fulu lesi se fulu valu lesi sole pala ki kere aka akari tala no le mene o le fa o lima o jelo tasi le vaenga telen fo tuai nei fo inai tangata fo ile te fa longa nei wo fo manai ai Fo tuanga so se kaimia e o le vale ia loka fai ko wa le mele ni tato ko sa po le au ke a po la su le la ka ke ba ko ko sa wa mol fa o di mai I so se vai ngo le sila le ka ko ye so te le lan fo tu ina fo e o fo ma to wa ngo fo le fo tu so se kaimia o le ka vale ia make sure e loka fai ko o ke ya ka vale fo ia nga ngo mi go ya pa wa ko firikia ia loka Pea wha pia ko ke kako whio I koe ngā kāwara ngai o ko miki mea Kai amu e fo o kou A mira al fautuanga ma le wha manatu fo le langa ua o sale A por suru o le lae mkwa I le ke ale Le a mi o le angar kamini iri So al wha manatu mo tātou fo le a kire ro le ka mape ngā loka whai koko alanka wale ua moia I al mea fo I o lo whaisina mano longa fo le ia manga ia fo le loka o le o fai to fo le ia wane I sao le au ame o le anga ke ka ia ona tu ala lo leile tu atu au tafo le tu no fo le langa o ka ko va ko mele o ni tanto so okay fai aku le nga le pol mele o so solo ila au le ngi ma fo pang fo fa fo mele tu no ia wa lu male au ke o ko ile ia alu fo se o lu yo se si lunga wala o ke popole fo ia al fo tu anga ia le tele ia taru po kala mele ia nei lunga tatu le tio fa pasi vili leo e va vena mon so so ia mo file mo le o ia wa ka ko mai le se si lo mai o lunga wala ke fai umaka ko loko ya fa la fai la loko nga ka si arse ko ke fa ke ku ia se ia o ke le mala fai nga o ma a fai nga mo so ko lo mo sa fa nga mala nga lo nga me o ma yes so le tu ala lo tara bo kala me lava palemba to al tai lunga wala ia langa e maga ia langa ono sai lava lo sa
La vale o sa ya le ia ma ko anga fra fa mal skingo o le usar ka ko fa ya o fa mal skingo wala fa dal fa mal skingo ta mai al fa mal skingo so ma taru tala mai sabo o ne fa stofi ya le so so do Yeah, let's go. Let's go. Kagowo. Halo. Lunga. Anaya, halo lunga. Iya, autafa. Iya. Mau tahu au. Sambil sang ale tsotso. Tino, aduh ngai luma. Lunga. Aya. Ya. Yo. Aduh luma. Awi. Ya. Aya, tafa. Yo. Aya. Iya, sabali balik. Kasih lunga. Autafa. No. Dua. Dolu. Aya. Ya liliu. Yo. Lunga. Yo. Aya. Luma. Aya. Ya, babe. Lunga. Halo. Luma. Sawi kuah. Halo lunga. Anaya. Ya, nggak yang luma. Yoi. Iya, ngamul papa tua. Ya. Aya. Yo. Aya awoi. Ano nga luma. Sekunde. Sabali ale. Iya, malo sila na itayaw. Iya, mana ba itsono? Mana ba fafo? Iya, manu yatsele lava fo ile na yaso. Soy fuaya. Talo for Samoa og Mr. Cowboy Linné. Far for funger med mig, mor, mig bær i Radio Samoa. Yeehaw! Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Tātou mafutere nei a sa fau, tala tau longo mai Samoa, usimaya lau whaafonga. Wa tau aveina nei e le fionga le tamai tai whaamasino o le whaamasino nga maua lunga le tenu. Le fionga le utele ni a wāmata tuatanga loa. Le tofinga o le whaamasino si ni o le whaamasino nga. Ina ua mai a whaamau ni ai e le fionga i te ao mamalu o le malo lea tofinga. E pe o na whaamau ni a mai e le ofisa sili. O le pūlenga o le mtanga luenga o whaamasino nga. Ma le whaafoina o mta uputo whaamasino nga le sunga papali i John Taima le langi a whele. Wa whaamauina ai o le urua i tamai ta i whaamasino lea. Wana tau aveina le tūlanga o le whaamasino si ni o le whaamasino nga sili. Talu o nā aloa ia lea tofinga ia Novema o le tausanga lua whenua tasi. Lea na urua i tofia iai. Le fionga ia vui Clarence Nelson ua malo loli taia. Mai le tofinga whaamasino o lea whaamasinonga. O le fionga ia le utele ni a wāmata tuatanga loa. Na avea maurua i tamai ta ilo ia na whidiwhidia. E avea ma whaamasino o le whaamasinonga whaai tu malo. I le tausanga i luafe se furu ma le tasi. Ai o ia fo i le rua i tamai ta i whaamasino. Na whidiwhidia e avea ma whaamasino o le whaamasinonga māwalunga. Po le whaamasino sidia Samoa. O lona tau avei nai o le tofinga whaamasino sinia.
O le whaamasino ngā māwalunga, ua ave ai maurua I te mai ta I whaamasino lea tunu e whiriwhiria e tau ave lea tūlanga sinia, I le ngā luenga whaamasino lea whaamasino ngā tāua lea tunu. O se furu lima nei tau sanga o tau tua o ia I le māloma lea tunu, I le tofinga whaamasino o le whaamasino ngā a Samoa. O le toa ngāo whaamasino o le whaamasino ngā siri po le whaamasino ngā māwalunga, mai titi ai le tūlanga avanoa se whaamasino e se ei mata upu, e su eina le whaamasino ngā o tāro sanga apili, a le whaamasino ngā o whanua masuafa, wa whiriwhiri ai se tasi o sui pelestene o loo ngalua le whaamasino ngā māwalunga, o whanua masuafa e avea masui whaamasino, o le whaamasino ngā sili, I le fuafuanga e ngalua le whaamasino ngā o tāro sanga to ilo le whaamasino ngā o whanua masuafa. O le asaluro le vai so na ina wha mautu wai lea whiriwhiringa, ina ua whaatauto le fionga ia silinga Diana Roma, e avea masui whaamasino le whaamasino ngā sili, a o ngalue ai o se tasi o sui pele stene. Sa whaamanino mai e le ofisa sili o le pūlenga o le mtanga luenga o whaamasino ngā lea whiriwhiringa I se whaatalanoanga. Ia o le nei tō whinga e whapitoa lava mō ngā luenga le whaamasino ngā tasanga pili o whanua masuafa, Wai I le tūlanga le peo nei ai le swinga o le tātou tūla whonu whamai lea ua whawai ina I le whaamsinonga e tolu ai whaamsinonga I le whaamsinonga whanua maswafa. Le uta ua o le whaamsinonga o tarsanga pili o whanua maswafa. O le whaamsinonga lea e taitai whono ai I le presidente o le whaamsinonga o whanua maswafa. O na sui a waila o le whaamsino mai le whaamsinonga mawalunga po le whaamsinonga sili, le Supreme Court Judge, ia mase presidente lango mai le whaamsinonga whanua maswafa, o sui a waila I o le tātou whaamsinonga le o tarasanga pili I lalo whanua maswafa. Peta iane, ia e peon sirifia, ia I mata upu e conflict ai le fionga le presidente le nei le fionga el satele rapilo no vinga le faio na ia faia e ai foi mata upu e conflict ai nisi o famsino nga mawalunga le nei Supreme Court judges le terminei ia ona le ai lo se famsino e faio na tango fiaina ia mata upu ia pe o le famo mo a tole na le nei to finga le auto fia ai le fionga silinga Diana Roma fai masui famsino o le whaamsinonga mawalunga po le whaamsinonga sili. Ina ia mawhai ai ona se ei la fionga silinga. E tau ave mata upuia e pei ona conflict ai le fionga le presidente ia manisi o whaamsinonga mawalunga. Ia o reisi tūlanga e pei ona mama ai ua whaatuputupula ia mata upuia le whaamsinonga apili lalo whanua maswafa. Ia o whaatuputupula ia foi telo ngā luenga le whaamsinonga mawalunga po le whaamsinonga sili. Ia ai uti tātou whaamsino lo I le teminei. Le ala o whai ai le tōwhinga lea. Ina ia mawhai ai ona anga waa ia le whionga ia silinga Diana Roma lo ave name sweet president. Ona sa whai o se whaamsino. O le tātou whaamsinonga o tāsanga pili o whanua maswafa. O lona winga la tu sa ma le whiwhiringa po e o le fionga la la tua ro se la papali. Ia tu sa leila va ma le whiwhiringa po e o le fionga ia la tua ro se la papali. Ia ma tua voi la ia I voi mta upu e conflict ai le fionga ia la tua e le mfai foi ona ia sa whai ai. Ia le ia le te lo tato whamsino o tasanga pili. A conflict mai lis whamsino ala mwhainga take over lis whamsino. Ina ia awane I toa pe tolo po ina mta upo le atunu. Ona ule se whamsino mfai ona ia whatino ina. Ea mantua foi. O le taimine foi. O le ia tato acting Supreme Court Justice whamsino palangi. Ia le upomoni au tanga vai. Ele mwainsa whai whamsino palangi na tato whamsino of nom swafa. Se vanga na aila tato whamsino Samoa lea se ei tō whinga le whaamsinonga mawalunga. Le mwhai o na whaatino ina whaamsinonga I le tātou whaamsinonga pili o whanua maswafa. Manua mawala mano o lala se tūlanga lo ta oto mai ai le tō e sa ilia o nisi whaamsino mo le tātou whaamsinonga sili. Ina ia mawhai o na lava ila o ngā lulue fo I le whaamsinonga lea. Ia mawai fo ila tō e mawhai o na ngā lulue le whaamsinonga lea o tātou sanga apili lea mana o mia ai le se e o se whaamsino. Mai le whaamsinonga sili.
Ia o le teminei o loo mataitu pea le mantua fo'i o tofinga i o tātou whaamsino o le whaamsinoga maualunga po o tātou Supreme Court Judges. E tofi le komisio whaamsinonga le taitai whono ai le whionga le whaamsino sili. Ia maona suile ia i le loia sili, ia o le sui o le atunuu, ia whatase ma le restara le whaamsinonga. O la toula e whautuaina le ao le malo i se tofinga. O le teminei la tanga vei o lo mataitu pea. O lo mataitu pea le tūlanga ina ia mawhai ona filfilia ia se tasi foi. Ia tau aveina ia tofinga ia o se whamsino e whaupopo e tātou whamsino o le whamsino ngā maualunga o lo ia i le teminei. Ia ele nā foi malaina o lea sa whaasara lau le tātou IOI, por expression of interest. Moni a tātou whamsino o le whamsino ngā whaitu malo ma le whamsino ngā sili. Ia ele tele ni tangata na ni lo ia na tuina mai ia la tu tāsanga. Ia mai lo ilo e fo ia komisi ia mai tau na ausia nga vaa mo'omia. O lo tuina mai tono le tātou tūla fono whamai. Ina ia tau nga vaa ina ise tangata. E tau ave ina ia tute ia o le whamsino ngā mahaulunga po le whamsino ngā sili. Le ofisa sili o le pulenga o le mtanga luenga o whaamsinonga ma le whaafoina ma tau putou whaamsinonga. Susunga papali i John Taimalelangi a whele. Au tau whai wiu le sa i ngā sui o le au nanga whaavao malo. O loo whaatau ai whainga whaatemokalasi i whainga palota. I le au manongi whina ngā lo ta i tai o le malo, o nisi o mtanga luenga le malo ma whaalaptonga tū maoti. I le whao ngā ino o wheso ta inga whaatekonolosi. E palota mai ai whafo tanga tānu o Samoa. O le ua whaelo e se ofisa sini o le ofisa o komisio whainga palota, o se lo ia foi, e tanga ese ma whelanu lanua i langona whaalia i lea fuafuanga. O nisi e langolangoina, ai ai ma le tele o fesiri e muri mai ai, pe o se whainga e le tūla i mai ai nisi whaafita auli. Ai o nisi la tau te whautua ina le whaatatia i se isi taimi, ai whao ngā pēr e tūlanga o lo iai nei, o le malanga mai le i Samoa e le sitala ma palotai. Ia o le o nei tamari fo ia na o mai o le vainga le aitia. O se tasile o wharaputonga wa whapeona ato nei wa more than a year now. O whaipaanga ma le ofisa o whainga palota. Ia o lo soani mai lava i tūlanga lava o whaatinonga o palota. Ia le leo na whaatino. Ia e mai se lawa la e le vaenga tonua leo le whaatino ina mai o palota i whafo. O le tatou pokalame leo lo whaasolo ne o le whaatatanuanga. Whaataro le aunga male au tu ni whaatatanuanga. O le asa yeise manatu fo i le ofisa whainga palota. E whai se susuenga, it's just a feasibility study. Pe o e ono whai pe le ai. Le mea leo le online voting. E na se susuenga lava eva ava ai mamata i tuai. I vaenga umaia pe a whaapea ne te i ua whaatino se online voting. Po o whaupenga ina Samoa. Po ua lava ta pena ai Samoa. Pe le ai. E pau lava nao le aunga male au tu o le whaatatanuanga leo lo whaatino ne si vaenga lea male ID. Ia me se fo le ofisa whainga palota. Na ona fia maua mai po o a tūlanga. O a tūlanga o nanga me tau IT. Io la fo se fina ngalo le mamalo le tulu. O wata uni Samoa e whaatino ia le whainga palota i lunga online. Pa e leo whapeo se mea o le a whaatino. Ele ai na o le suenga ia le ofisa. E tā pena ai i le tātou le whaatino mai leo whainga pālota i atunu i whafo. Pe o le tali atuna. Aftai, o le amanino atu, o lo na winga lao le initiative po le tau whainga nei na amata mea e lau tau ofisa fo e le komisio whainga pālota ele o se tūlanga fo e nei na o mai o le malo le temi nei. Ia, o le lava initiative o le o tonu le ofisa whainga pālota. It's part of our preparation o le OCV. But ele whapea se initiative na tu ina mai fo i le malo. Ia le la ta pena ia le ofisa la tau ia. Ia ona tu ina tu lea tu ina mai lea le report e
e nai tamali ia wa o mai fo fatino le la ua suenga e tuina mai le officer ia mai recommendations lo e va ai po a me te tau ona tapenai po le mea o le a e mawhai e Samoa ona fatino online le palota pele ai na sau matau atu tatu mafutanga nei I la ngona whaadia o le sa mai lau whina ngara po I laua o e sila ma lau whanongolongo atu I manatu whaadia I tatu tele I sauniuni e le tūlanga nei taimi ai mana ia le amata whaatel noa ma mawhauwhau iai ia sa lene lawa mai tau atua matatoa e pe e mafuli le whina ngalo fo I whaadia lea I le tatou mafutanga nei aso ele I ready Samoa ta pena mali e tele lava ia mafuanga po lenga fo lo iai ia lo ia le mele o le security pe e afo inge e sefi po le mele a sefi ele fatinonga pa lota ia fo le finanga lo fa adia ia e vai po ia tato systems po le lay systems I totono e mawhai e ona whaatino ia awane ia ile o se tasile o vainga tahua o le secrecy o le vote ia o tūlanga na le whaapopolina ile malo le tunu ia pe o na le na mai tau atua nei o mafuli ai ia pe mafuli foi la le si foi vainga le sa taua ia le ato tele mai ai ia tangata I whafo le apalota mai ia o tūlanga na ia le ai o tapenpenanga le ofisa o lo mata I tu uma vaenga ia au e ui foi nai ai foi nai I tu le sa fa leo mai foi ani ia ai pe e mafuli lava I le vaenga le ele red ele I saun tapenpena mali e o le tūlanga na o e tato patatanuanga nei asa se whātalanoanga ma le tamaita I lo ia o se ofisa sinia o le ofisa o le komisio whainga palota le tō whāmuritalo maunga whetongi wā ai. O le asfareida le vai o sunei e mai ai le sa I di ringa o lo whaia ma le wha moe moe o le taunu unga o lea ngā luenga o le atu ina atu I se vaenga ngā lulue po o se task force le malo wā o fiei nisi o mta ngā luenga le malo la tau te soala upureina mai ilo o na tu ina atu leo se whautuanga I le kāpeneta I se taimi o le amai ai. O le masino le nei o kusoanga I atu le masino o November, wa whairo le mtanga ruenga puna o wha le natura masi o si o manga, wa mawhana whanai o ngā Sami o Samoa, o le mafua anga leo wa ngā I mai ai o le tafola, e whanana wai. O lea whamtalanga mai le mtanga ruenga I runga o le na upenga ta whailangi o whairo ai foi, ma le vai o tafola I o tātou o ngā Sami, ini asia singa sui o le mtanga ruenga. Mo o whautua I naire atunua e meise le au whangota, ina ia tau mamau ma ta whola pe awa aia ini o ngā Sami. O stasi leo mea ola le Sami o lo pui puia ma whaasau e Samoa, e peo nā ia na tu la fono whaatonu tonu, mo le pui pui o mea ola le ngātei whale, le Samoa Marine Wildlife Regulation, o le tausanga lua whemaliva. O le asolulu le ngā lue ngā sui o le mta ngā lue ngā puna o whaale natura ma si o manga, na ba ai se ta whola, I se tasi o ngā Sami o le tātou tino. Tala I o le whaatawhiti o le ngā luenga o le nei vai aso, seifua. Pui pui lau a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui o le fulu, a whai ngono lima o tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tū mau, mai tanga, po maua foiso o alo I singa se tau mānawa, e ma whai o ne whai e fua lau tui o le fulu, tanga iane I le upenga te whailangi, bookmyvaccine.health.nz e vave to whaingo fie. Mo whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu, o valu se lau, tolu ono wha valu. E siri le puipuia na I lola tongo fitia. Whaine I lola utui ar fulu. Moi votu, amo.
Malolo sa am tavala nei time le tai out time pisiu tai ta to o le famana tu mai fa impa utimu au kilani nei le tai ma se la wala ba ile va mo le to le sta vale mal sa te malanga ipe a ma se la wala fa mo le drive to the conditions lunga la wala famana tu ba ya wala kolo se nei fa nau ave fa mo mo mai ti fa mo le ta vale pisiu lunga la wala nei time le tai out so lava on sa ma lava pale ta to lunga vo highway so mo drop loka Mai se tātou malanga mai sifo, lai o kere malanga mai Sifutvalu, mai Green Hive, pasi mai whenua pai, Hobsonville, lai PCLF Lope, link mai lo Sifutvalu Sifulona Westgate, po loka mai nā, Royal Road on-ramp po loka, Lincoln Road on-ramp po loka, Te Ara 2 po loka, Rosebank po loka, on-ramp, whasoroi Point Severian, Western Springs, Afe mai lo se fulu le tano Point Severian, lai flow le mai nei tai au, pasi mai one hanga lunga la wala la papa afri mala vanele lo se fulu a po loka ne banga le tai alfa wa lo se fulu po loka southbound o le lo se fulu se yo lava ile link or southbound lo se fulu anga ile southbound State Highway 1 State Highway 1 city bound banga masani lava tena po loka Istamaki Road on ramp Highbrook Tip Top Corner Mount Wellington Alice Lee Penrose banga po loka lava na ne tai au okay le fasola to Green Lane New Market Killies Ave se pa irta langa kilani fa wis poloka malanga baino show after vale fa mo bole to all the time malava on sai fa to tata to ilunga ole awala. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, To Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Malo vafta na tino le tali mai o tono lo bao tono ta vale tono fal fainga luenga lungo Facebook mari YouTube ro sa mo fa bena fol tasi lima betola mo ya kilani male fa mo tasi ono tes mal tasi sa mo malo se fo mo ria vai ngala tamai le talo le tau pa va tu sa mo lo se fulu mar fa we le vela le sa mo ne te mo ta wa tele vai sa mo tu mo winga awa mala langi le le tau pa vo timo ni so vai ngo sa mo fa mo wina mo ne so tofi lo se fulu mar valu degrees Celsius mo lunga na o le vela le sa mo ne so lo se fulu mar fa e lona mawalalo pa angal tar pakalami Amerika Samoa tar pa futa nei tai malo la versi fu maria tatu kolosia tu lesi tu na vasa tasimeni Australia kurai mate malo si fu maria le malo le tino so sa vanga Australia limbo il maru lu le mo Canberra ne vanga tai au wala fa solo ina awa ye le tau langi le ni so time is fu no mo ngor malo lu fa mawina o Canberra le sofa tala for malo le tino I Melbourne tatu pa futa nei tai malo la versi fu maria iva lo ile malu lu ne vango le tai ala matene na awa le tau I Melbourne le sauce fu ono mo ngor malu lu fa mawina Bore ne fo ya stoffi le malu le tino isini Australia fa tala fa nei tai malu la versi fu malu yes futasio ile malu lu ile nei tai mo le tai ale asu suru matango file la mo ta tau isini Australia ma ne ma fa fa na dos fulu ile na malu fa mawina bore ne stoffi malu le tino I Adelaide fa tala fa nei tai as futasi malu lu ne vango le tai o fo la fa soro na awa pa una wanga ni so tai milang le fo ni so tai mis fu fitu mo lu malu lu fa mawina mo Adelaide le so Brisbane Australia good morning malu si fo maria sungai au pa au John pa tu Olivia mal le ta to maftanga ina le West group ya malo mo wir ko mafkanga ga ngei sfullo il malu lu ne tai mo tai au la susuru matango fila la mo o to sorry al vedela lo sufa Borunga le vela fa mawina mo ne stoffing malo le tino I Perth Australia fa tala fa to ne tai au fo si malu lu tele o to falo il malu lu ne tai mo tai au la susul matango fila las fuiva Borunga malu le fa mawina ba nga se mana Australia mal tulang ile tau fa mawina bole ne fo I asofo Saba ki makaura o kilani no fanga fa salango radio Samoa futolo il malu lu ne tai mo tai au va tu fafo ya fa marmon malita fa yam pa utimu we got to so to mau awa pa utimu ri so taimi wa oni so ba ngo ke lani fa so lang de leila o lia na nei male fiafi as fu balu mo ngor balu le fa mo no mo ke lani nei so tai pe au lia awa lang de leila tau
tusa le malu le nei matai os fulu balu lona maulunga a walang de le sto nai lang de le fo le sa na vai so fo le so fu so lu so lulu sur matango fila al tele ba au kilani mai ngala tamari na la mai tau nei tai off Faiste fo fuanga i ta pena ilo a inga molo longa. Tala noa ilo a inga ili mea i fai pe asi i tiele vai au ta folo fali. Tu au meta au e no fuanga saunga le mu, ma fao ngā se a fianga o lo longa o tua nai. E fai male e sona o leona toe tu lai mai o ia fianga ilo a inga. Tanga i ane i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council i lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mu i taimi o lo longa mamafa. O lo o yo lava lima. Rosa walua male a fawa te ale tulla e valu al taulunga o tatu tala mai Samoa nei vasol tala valu il tahe ora nau e whafonga o whalonga o le whatawhiti o tatu tala mai Samoa. O le nei fwoi vai aso a whamanino atili ai nei vai ngolo Iesui mai atunuu mamau i tono Samoa i a wale tala noina. O le mawhai ona o Samoa i tulanga o whatinoina o lana palota. E mwhain palota tuai tatu i whafo so na umanino le maili nei tahe au lau whafonga. Ia malau whalonglongo ke la tatu whapai pia po la vaengo iai wa a mai a ia suenga a la tolo i Samoa ia na ole whaila to ripoti koe whafoi mai ripoti tono le tatu tunu ia au le iau tono palimene iai consultations ia po vaenga whatatala noi mala tunu ngai mi ale process ora iai so nai vaenga na pia na tau whamanino mai Samoa e ne foi tai o fo los futolo mala fo tele to la valu o si mai la mai mo mala fa foga fa te fitio tatu tala mai a mino tatu mau fa Samoa ne foi vai aso E o fanga manu i ululu o la au awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. Ua o se whau e tai. Whapea le tala o le whau e tai e ave i le whau o loo no noa i le maunu na te tataia maile le malie i le waa ina ia mawhai o na sele. O lona lua o manatu e whapea o le whau e tai, o whau o le tala o se whale e whai. A wae te tau o na sa o le lei le tau tonga, ma ia usi tai i le whau tai whau. O le winga e whao ngai i la unga, ua tutusa le lei ma o ngā tasi ni fuafuanga, po ni manatu i se mataupu. A e whamalo antu i le tō wha ma le whau tautanga. A wasa manatu o le awhaingata le mataupu, ai o lea ua maita watu, ua o se whau e tai whina ngalo ua whaalia. Manuia lau whasau. No
Sole, eva mali pese. Malo le whafonga Samoa. Malo fo ile eva ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Hey, are you cycling this weekend? Yeah, heading out tomorrow. Okay, remember to have a Eh? Yeah, go hard, but have a first. And wear all that fancy protective gear you've got. Because you're the best with getting the kids to help in the community garden, and we're going to need all hands on deck if we're going to get those tomatoes as big as last year. Yeah, those tomatoes were like volleyballs. Will do. If you get injured and can't help in the community, it affects others. So have a and think, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz. O e sauni malanga I Samoa. Maratua lolo mana rinto solo o maua I so sei tu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiora piki la taavale mai le malaiwa le le whale o lopo o whangalii. Whaapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli atu fo I le whalitali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whaabitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalawelawe ai olo o iai le wha mama avenga. Maratua olo iai le tātou account in New Zealand. Pe lafosa o fo I le moana rentals e whaonga ai le Pacific Easy. E whaonga ai lau credit card. E whaatino ai le tongi ina o lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau. O tasi ono. Po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po o le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o I le moana. Pea si siane le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe. Au e malanga siasi I Samoa. Rent to buy so falefou I polo keti ale Don Ha Remax Revolution. A whaio e tu fisili petenga fatia so falemotu. E maua fale e lua, tolu, pe e whapotu moi au kirani atoa, mai le 5 se lawi vai whaafeta la. E ma whaio ne e wawe whaatau al fale, pe a e rent to buy. A whai afe lua se lauri masfulta la, pe ilunga atu le tupe mama alo ha inga le vai aso. E tosele nā malpei meni a matamai I le ono se lauri masfuluta la, I le vai aso. E mawhai o na mawai masauta avale fo, ai e iai o nā iainga. Wala au mai loa I le o valu se lau, valu, o, le rent to buy I le o valu se lau, valu, o. E iai inga matutu unga I whatatau I le nei avanua, o le nono ina o tupe, I whalamulango iai inga alfa le tupe, o lai sene ina I lalo o le REAA, lua hafe malevalu. O fia tu whakatasiona no ngā tupe uma. Ai asa tupe se whaipaiponga, pili laiti po o so whale motu. O le Trust Finance Mortgages e le ese tutonia lato brokers. Mana au noa le onua o, whalua lua tasi. Beta mai ane I le trustfinanceMortgages.com. E iai inga whapitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust. So tomo arwani Samoa mo maltaimi o le tana pokalame tua ele. Avanol tai au fatalo faile por kalame tua ele au fai fato anga tanto fia tele usu to tole la au le tele o tau awa le to ino la au ele fa mo fu mai tai au ra kapisi male karoti male kukumba o le kukama ye tua e tanto tung tar se fanga o tanto yai sunga to le por pena ko bati mal tar por kalame tua ele le tai au ala se mo rela sunga tele Temo. O que quer fonga kaua? E o que quer fonga kaua? Yang. Wa. Hello. Nga mga yang nga. Makwa ka mau ro ngar me nga we mano si fu. Mano si fu. Chú lại bỏ? Dạ. À, bóng viên bán cải à? Dạ. Mua.
Wa o kai mangi. Se sa bala kung se ko kung fiki markap ke fongi fa mon mole. Sa ro pasi maru ruor kau o wa yu kupe ya. Tu lai ba. E o la ela. O ela ngonga mai ai pe lunga va ke le ka ke ye fo le mamau. Nga fare con un cacchio foghere fa porca la vendita ya le lei fa maru dua tula tunu ya se ko kan fai mai ya nga ma ya man nga ko mau okay man wi man ka ya man wi fa sai malo le lei ka ke fie ko ka lango le angeng senga ya la ne sa fa le tonu ta te phone va sing teng ya ja, oké. Ja, alleen in China, ole kalik. Van mij alleen in China. Ole antibiotic, sililelo antibiotic le mo mal format. Ole kalik. Van mij sa fa nga ya so ye polonga sa le fa usi le pyramide ko pitu ya so ye mo vai. Mai wa to sa nga fa nga ina kalik to fikje ma i pe ole le pela mal manam mal. Mai la le healing power la kalik. Mai ole kalik. Mo e pe mo siama po bacteria. Lua e pepe ai polonga po fungus po mold me hole so solo voi I tonu fale pe asu polonga na alon tolu e pepe mo me virus le mo le sia mo o virus sul flu me fa pena ia o mo kale ki antioxidant le ta o sulfur e ngal kale ki tu la lo nga o por cholesterol le fa manifia foi le toto ina ia fa ti ele no mawai o il fatu pe ata mafa se fasi kale se tasi le aso mo le vai aso ato le atu ti ele no e mawai o I so si tu ai nga kane se pe o stomach cancer prostate cancer me fa pena o le salfa compound le mo mai kale na te fuluina fa mai na me ona mai lo tino le e mawai le cancer mai de pe foi fa I mo sela le o mo el canister urkin o le termine to el kale o uni julai a kuso vai termine to el kale a fa nga se clear pacify e container va ko le take away a tu e sina vai lalo ina tu ele o kale ton ya na le pito fu e lalo el kale pa ile vai a fe so filota tu pe lu vai aso ia na vai lo le to pe fa ini silva le sikare okay ata auto vai seki mangai am kwa sia lau pasene ya nga o le siku la kale so o le kale mai e tu fa pala mo pe pipi fa ni ona ta tiele mo sul minuti na tu fio so fe me nga tino le sul minuti na e fa to atongi lo le tono la kuka io le nga o fe nga o le siku nga kale mai toma fa ya toma se fa sikale iliaso e lua e a mate mo le molotino e lua la tunu le mo el kale le ngi mai sainga le fa ta pe papai tanga papai ia a male ngi mai New Zealand la e tanga ai ma lo se tu la taste le kale New Zealand le kale mai sainga so filia po filmet mana fa nga le fa tau ko tau fil kale senga nga luka la ma singa o gisile pe lu su kala kilo o le senga la nga melu o ki nutrients la me nga mo markale ma o mineral pe le copper le iron o le zinc magnesium o magnesium o selenium elima la fa me o kale foi le to fa nga o fe substatu na le ya pa sin pona le to ma lo silo na taste nga le fa nga pa pe o ko fa nga ia o whenga ngā kale. Malo, mana ia tele. Ia, lele, langa I pei e a fo I sea fi tātou e tau mawhamata al kamalea. A pei al ka mawhamaka al kamalea mkwa mangia ia, a tele ilo nao ngā.
Ia, tas mana po tanga mo la to lo mo kane se fa mai war kale. Afa ni tana folo fale le kale. Inu sini folo sini pu vai. Malo si el kale. Tas es fa si kale ke ai le aso. O siku nga istanga kale fa mai la no la o ai fa kale kasi le aso. Almena mo mo si sina vai la titi ta folo nga tal kale. Mana ya le ya o le afo e te le nisi vaenga ta uolo tātara noa la wale au ngā o me ai fo ilele. Ia mo le tino, ia lau tātara noa le kālek pole anin saina. E ma nisi vaenga e tau na whamana tfuela tino le tai au. Ia, o me tā o le health tips mo tātou, o me o le Sheffield whangai, le alu whare le kuipuro tō whitia. Wala au, o a whātau wala au, vegetables ma food. Tam whai fulu mua i le vai, Langa lai fa nga foi la foi patonga ia vai la e foi pana ia la ana le fa nga e patonga ia vai la ele fungu ele mpinga nga mo ni vegetables le mo ta ku fa ma ia pe ele mo ni mel le ku fa ka supermarket ala pa ora fo tu ang furu mo mar le afa e pe fa sa inga por le letes por ka pisi la popoto tam foi fati ese le launa pito fafo ele fa nga ina laula to ton wala la ma sa mun buli pa ele spray so la wala se fe ala muri mo se sin si la fafo tra ai full le me umo ya vegetables ma fruit a fai foi la te alu fa lo wa fia o le lava on sa isi o fale se furu wa pu tango solo le fato lo o fule le fata me lo fale le na ai lo le pe fa le on sa ile fale se furu le vai Malo, ia. Kusa elana foi na angale fa nga e fa tonga vai lá. Fangu ele moni ni fruits ma vegetables le. E kusa fa vai lá, fa nga e fa tonga ma vai lá fa nga fo mai ma kemis e mo ia ele fa ma ni e mai ni si vai lá. Le fa nga fa tonga. Ia ai pa me to ang pe furu ma pe test for safety. E make sure ola ele se fele tau ma. Yeah, mana ya le 5+ a day o ia nga Ia nga 5+ ele la fa mala o le si ko so ping husila lo ye fa la nge ko ni supo kai me no supo o le tema le winter kai me supo tongi so fa la o pe o le garlic aniani o le ginger o le fiu ia o le tomato o le parsnip pescado pai ia o le pumpkin o le soko, o le leek po spring on la po valele, e o kapisi so tko nga kapisi, silver pea, lemongrass, pol mangalo, lentils, e o beans, mo peas, e es fu fa le nga ko nga me a korpe fa ni me ku ngola supu e wakele lo saole. Saole le. Polo tino nas, Mana ya. Le fili me na mo me. Ngala malo faftai e ni se tele si mai lo telefoni ia e finanga malia ia pe ai ni se fia fafsi da fa mo ya ele o no ata telefoni e si lo text mai lo le vili mai le text e la que me pende to fa ta o ta ngalo ya o tatu numero o lo tasi lo le mtolo no i balima o lo tasi lo le mtolo no i balima malo faftai molta por kala me ta lo songa tele pa moria le nei aso ia faftai fa so foi la songa tele pro pena ko vati mole tar por kala me tua ele nei ta ao fa talo fa songa ia so titilo atu sto lau fui fatu fa fo mo Tualatin Oregon America fa talo fa nei ta ao tuna tu vasinga oso Swissport Auckland Airport lo fa talo nei ta ao pe ni ta fausa o sa valley and I'm falling for your touch. Till the bones see me from my love. I only call only go. That's how I go not so far away. I'm willing and to the I'll eat the day what I want. For my name.
Te Martina, wala te kanta, wala hole ai o whangai ai roto. Te tele pia mo, o ata pia sauro. Tūna mau, asio sio mi ai tu maunao. Ole ko wali hori moa atoi o mako whaino ingoa. Amo iana e tutu, awi tanei ua tau walea. O mana mea, nai no po pea kia. Amo ia oi o saurota, awi tane wale mo whainanga oi. Ile tula, pia pea o koe. Tūma mau, asio sio mi ai tu mauna oi. Ole ko wali hori moa, atoi o mako whaino ingoa. Amo iana e tutu, awi tanei ua tau walea. O mana mea, nai no po pea kia. Tūna mau, asio sio mi ai tu mauna oi. Ole ko wali hori moa, atoi o mako whaino ingoa. Amo iana e tutu, awi tanei ua tau walea. O mana mea, nai no po pea kia. Talofa o tofinga le tau tala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Tātou reporti whai o mairunga la wala nei tai au amta vale ma lole o na sai ma lole foi o lo tumawana e vaenga lo poloka na nei vaenga le tai au. Tau whelolo mai malanga mai sifo lo tumawana poloka West Gate angai Royal Road and Lincoln Road. Whelolo va te atu angai Rose Bank. Ponche veli angai Western Springs face poloka na nei vaenga le tai au. City bound is furu ono. Ma nei flow de luosa fulu southbound. Tau whelolo mai malanga malanga lele nei tai ma le tai au. Face poloka le westbound o le luosa fulu. Mata mai lava mai le link on State Highway 1 off mai le luosa fulu fa au State Highway 1 city bound. To Mauna Poloka around East Tamaki Road on-ramp. Whapena fo'i, tip-top corner, Mount Wellington, abanga pisia ia itai au te tasi. Palanga mai North Shore, pasi mai Silverdale, Wairau Valley, Takapuna, North Coast, face Poloka na newa ngana tai au. O lunga na la wala, vai, o le whaimpa uti mo le tai au, whapona mole am ta vale. Sawa te malanga i pēo, na masa se na wala, male vai mun mune tōnes ta vale, drive to the conditions. O tima inga mfautuanga masari na morsaunga de monta tau. Ya, male tu alalo le tanto porkalame i tai au te tasi. Saunga de mua oero fafoina le tavale, saunga de mua pasese le tono le tavale lo e fafoina. Mara saunga de mua tavale feo iso se vaenga na wala. E o ino fe malanga. Inga de nei aso, olo o i o a ao. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, Fabia, New Zealand, to Bella for my mo aing. Upolo sa baki, manono ang polima, isamo na eh. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, ma'o miliseng ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX.
telefon pure kamana penga benga klik expert chai follow longa fan awina tuai lipoti lunga wala radio Samoa tato ma tua umalava ma tom boli tamai jila onga nei tai au ma lo lava pesela mo on nei tai au fo Y
Wai no mafafi ka ngor chai wana ocho fa minu cholo chore chalo le chula ei ma fa ma lo fa tele chino ila mai ma fa fonga paro chai ar wedi Samoa saudi mai mo charo charo fo su ka se uli ma lau pa ma le pesen le si ka ko fa no longo fa ma mai mo rin ma kar ka wa pu le ka fi fi tua oi la u le tau atala no aga ile po nae umaulo ulima maulo imata peyo timuga malauku wanao waweo ilo iuga nae fai mai yesauni ola umalaga awa ete popole le ailava se isitama na te valuaina uana o aulava o te afisi ilo ata ilo fata fata o taunu ini usila e taule apu tauma fai fa se fulu o te vili atu ele aio se tali mai aena olo meli mai olo e pisi ile toe aina ua fia ai anusa fo ilo tama ile aiso tasile aso aita usami faono ae lilo io umanatu uelele mo ilo ufatu uayai setasi ua pulu pulu ilo uye afu elene iolaga fanau ele tuina naule agasala uaeli lo utuga mau aolea ou teola lea ise fama oni moi olo ualofa uana ole vale na ai ele poto lolona afu oh teiloa ua fa pena fo ia timugama mugala ono sai etaule apu ai ai papa kiu ai le fau ia fu lea fifi lea oh lea la foatu le mama fai poi po esili le tori avatu keido falua ai lea ita fa fetai no
Hey, hey! Mario, talani mai Aotearoa Sila. Sa musu le pare mea tuisinave maulu mato tua, Christopher Luxon on talanoa i lau whaili poti au i pasian malai vale le lau moi Wellington i le asana rafi. A ulumana ili tau awhianga wharanati al whaafali tui i le so. O luna umia ino le tuwhinga te iuro le pāti o matua i toe vā ili lina turu ai. Se whaasolongo ni me se manifite na inga ma pāti whaapa angar whainga malo. E au fiai mari tāpā ino se whaaringa langona po le referendum mo whainga malo wha MMP. O ringa lulu whaafali tui mo le tūle i Eseo Luxon. Ma le tūranga te iulu sa toi mapunae. Ili li poti ale lo minga le New Zealand Herald i le songa 4. Ma le asala rafi, sa whaiai lo se whai unga Luxon e tāpā ina se ta wafianga mo le taio nei. Sa ia tūsi ai i lona te tununga o se whewāwea inga malile tutu whatasi. Ua avea ma whasoe sa tele. Ai to iwas furuaso ma le whainga paro tolo tele. Ma ia tā uai, o le whaafi tauri o mana o miai le wawe whaia i au se whafo. Ina o tūlau ele i Wellington e le asora nafi sa longa e Luxon e nau whairi poti, o le atalanoa ia i lato i le so. O le vanga tele o whaipule le whaafale tui o lo ngongo ni mata upu. Ma whaavanoa uma latu taimi mo tai au nei. E au fiai ma le tamata isu i ta iuro ne National Nicola Willers. Ma le whaipule whaatulanga ina lo na tolu Chris Bishop. Sa tau whai solo ia uma la whaatal tanoanga sa fofoina. Ma le por kalama le Morning Report a le leitio ni sila. O Bishop o tilo ia se tasi e tau wā mo le tofi te iulu. Sa whaatale tala noa lau whairi poti i le ason rafi. Ma ia tongi ai lava lana langolango ato o Tomo Luxon. Ma ia halapata ia e fo ia isi au so a whaipole winga i le liki tua o whaamatalaga. O le tamai titila i titi au kilani sa lawa ma whanoi le ola. Ina ua mai ona ia foloina se pine whaamaupepa po le drawing pen. I se whaalavalave me tau tia sa le ma whai ona mua i mvaia. E pe ona mawai sue ngā re li to mai sue whapitoi ma liu coroner. O siuta. Lau pe alu hui o Henderson au kilani sifo. Sa whano le oro e whale mai wai takere i le asolusu tasi o November 2025. I le matua na o le tasi li tau sanga mariva masina. E be ona lipo tiare vanga tala le television i sila. I le ungo su ngā coroner Ian Telford. Sa wha matuina le vasone. O au ili nai o siuta. Sa ta alo mono tua whaafina mausong. I le potu moi o le lato whale, le teimi sa mai tauina i lon tina, le fōringa mai e lawa. O le teimi le sa ia uina i se pepalole, ma te tonu ali tina o le lole o lo lawai. Sa vave o na ia whaafao ma pōpōr pātua le tomu whainga kilia wha i o lon tama. Ai le ina nati atu le whale mai ai wha ua wina stasi o le ainga le whai o le ngā luenga la vea i tu tonu o le tāwale, malongo ina le tautua o ngā luenga la vea i le whale mai. Ona o le pisi tere o le tele le tāwale, sa fa mal si ai nga toi te riu fale ma feilo ia ina ma au finga luenga le ta vale for mai ma fa wa waitong fitinga e au fi ai ma tau finga e malu pui pui ale ala e manava o siuta ai le ina nati atu for mai le waita ke hospital e ui lava i tau finga e pe ona fa matala ina ai le risu so e fa pito ma liu o se tau finga ma losi ma atu o toe fa manava ia ele ainga o siuta le au whainga luenga le tāwale whalemai, ma le au whainga luenga whalemai, ai sa lei manuia. E le suenga ilon tino maliu le toru asa muni muliane le fōmai, whaieta o tonga i tino maliu po le pathologist, wha maua i se pine wha mau pepala i titi o tia, i tuo le isu, mari ngutu o siuta, ma poloka ilona ala ea e mana vai. Sa talia i le li sue wha apito i maliu, o le manatu wha alio le li wha apito sa whaireta o tonga, o le poloka sa mafo i le whanole ola. E u lava li ungor suenga ele o se o reinga ai o fari e coroner Telford o ni fa lave o se fa manatule i le lamati o telo tamaiti i me ta ti solo i aso dai tase a e fie lope ono lo fielo fale lo lunga si akilo fanua i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council i lunga o upenga ta failangi si akilo to atu si pele ono a fiango fielo mau tai lo lunga talanoa i lau ainga i me whai pe ama mawhati munga. Wha ama mama tewo tu ama ota. Tātou te le pōlea le tau. Ai mawhai una tātou sa uni mo fisuia ingo wingo le tau. O lau sa onga le mu i taimi o loolonga mamafa. O lo o yo lava lima. Radio Samoa Tasilima i watolu Amo Radio Samoa Tasilima i watolu
Samoa. O Dr. Chen e mawhai o na whsosoani mo oe I ti ngā o le tino. A whai e ti ngā lau tua po lau tuli, e mawhai o na e susu mai e whaataita I fuole vai fufo, ai e iai o na iainga. O lo o tarsa eilini sa ngā te whaina luenga e whsosoani I le whaatawino o loa mo le wha I la mānaia o fōringa. Vili maile official Dr. Chen I le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, mo si whaatal noanga. Pe susu mai I le lua luono, Great South Road o Tahu. Dr. Chen, le fō mai o vai whaale nā tua. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fōu. Nā boi amu se uso. Bai, o le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kai awangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fiafi o show lau ka mai lunga lau ala. Pa o koe ngā ka vale. Piki apu SUV, van. So koe ngā ka vale ha. O feet fol kawa. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o rua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. Ua taunu umailo reta I le fali. I le te au le tasi I le vaveau. No leka, o fea sa ei ai. O le waka le kasi le vaveau whakoa e kaungu umai le fale. Ia ngā e whai mei nge kaungu umai le ongo, o fea sa ei ai. Sa uia le fale mai mala uso. E ke lo fo e cancer skenge ai le wa e mai fo I. Ngā ko vili whakoru aku. Mai sanga le kari ai lau California. Si e kilo nge fo I mi skol nga e vili mai lea. Ia ola o momoe mori mangawa si au whangau. Ia ole fo e le ingi lancho kamaiki. Sole. Wale kasi le lua le kolu lo pipelo. Wakoe o mi fo iau masingi wha mo kupe. Wha mole, ioe. Wha maangalo mai au. Wa o manga mia safsasoangi. Ua mawai ni maasina, sa ili e Loretta se wsosoani I le mapu mai services. Ua amatau na whaasolo manuia le ainga o Loretta. Ma lo lava Loretta, wa wai le swinga le lei o si o tātou ainga. Whaaftai mo whaataunga, ma le tongina o a tātou pili. Whaafetai mo le wsasoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua. Wa o maua le wsasoani e whafoa I lo whaafita auli, o le taalo I masini poka. Veili le mapu mai a, o walu salau lua tase lua lua. O walu salau lua tase lua. I love you, husband. Alofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanonoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Oto lona mata upo e se fulu ma le tolu. Faitawina I le upo le potona nei tae aufo. E whaalongo le atali poto I le awa o ato lontama. A o le whaatawemu. E le whaalongo ia le awa inga. E aile tangata I mere lei aile fuo lona ngutu. A o le mana o e amio le anga e ai ia le sawanga. O le na te leo I lona ngutu e tausia I alona nganga. A o le whaamanga ona lau ngutu e ia te ia le malaia. Watu ina nau le loto o le pai e ai le ise me maua. A o le mana o e whilinga I ngaruenga e matua ma ona ia.
Wa ino le amio tonu i le upe pelo. A o le amio leanga e ino sia o ia mawhamaina. O le amio tonu e leo leo ina i le o saola na amio. A o le amio leanga e la fotu ina i le wang sala. O ia le tasi e whaatanga mau oa ai le ai lava sana mea. O ia i le whaatanga matiba ai te leana o loa. O le tongiola o le tangata o lana o loa lea. A o le matiba e le whaalongo o ia i le awa inga. E fia le malamalama o e amio tonu. A o le lame pae amio le angai tina ia lea. Na o le wha maulunga lava e tupo le misa. A o e filifili e popoto i lantou. E whai titia le o loa i le whai mea whatau waa. A o le wha putu mea i ngā ruenga e wha tele inana mea. O le wha moe o tuai on tau nuu e wha no noa i le loto. A o le mana o ua tau nuu o le la au o le ola lea. O le ino le upu e whano o ia ia te ia. A o le matau le polo inga e file mu lava o ia. O le tula fono le ua poto o le puna o le ola lea e alo e siai mai lei e o tiai. O le mawhau le lei e tupua i le alofa. A o le ala o e amio leanga ua whainga tā lea. O tangata mawhau uma e taitasi mami o poto ia. A o le vale, nā te whaasala la wina lona palea. O le awhi au e amio leanga e pa u o ia i le leanga. A o le tausa vali wha maoni e maro loaing. O le mativa ma le wha maina e iai ia i le na te ena mea e awa oina. A o le wausu stai la o inga e mamalu la ia. O le mana o o e sua maria lea i le loto. A ino e vale lea ina walu ese i le leanga. O le lātou te whea e matangata popoto. E poto la ia. A o le woa e vale lea e leanga i la ia. O tuli loa ina e angasala i le leanga. A ta wia e amio tonu i le lei. O le tangata le lei na te tōwhia na mea i le whanau ala na whanau. A o le o loa o le tangata angasala. Te ua lea, mō lea amio tonu. E te le me ai, e le whatu anga e matitiwa. A o e le tasi, o whaamotia i na wale ai se whaamasinonga. O le o tu una lana sasa, wa ino o ia i lona atali. A o le walofa ia te ia, wa sa ili le awa inga mō ia. E ai lai meo tonu e ma onai o ia. A manaba o e amio leanga. E mō le ia. Ua awi na atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangele. Sal
tu. Amo. E whaingo whielo o langa, pe a le leilau wha aperitania. O te talaina nei awanoa e te lesi talai i le Dynaspeak, mo a onga wha aperitania. A onga fua e ono fumau i New Zealand, pe si te seni New Zealand foi. O le a amata liawa se ngai le aso lua fito o Julai. A whai e te au mau i Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha apea Wellington. E tala whia ngai le Dynaspeak, e fsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu whātasi, lua lima lima, ono fitu whātasi, petana i ane i le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Manu malo se pepatala o loa mo au whaataunga i le Pack and Save Ball in e-World. Pe o tu fua foi lau tāwale le pango le BP. O whamurianga nei mai le DJ Sao. Pe a e malo i alantu sei i aso whareile te tasi. Lafo sau tapa tolus fultala pesili atu. E maua ilo wabroa i le sei. Whapena foi pe a lafo sau se le ni e tolus e lau tala New Zealand pesili atu foi i Samoa. I le MyCash a le DJ Sao. E whaunga i le ClickX. E lima whailonga tai se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers ta i se lautala o le aseina i aso whareile te tasi e ia inga o le rei whabitoa seki a DJ Cell. O ti ngana unifo, whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental, ma whaongalau Community Services Card, e se iailo nifo i le nao le fase fulu tala. E whaia foi nifo auroi whaai ila ai lau Smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu whabalu tolu o le tuatusi tonu fitu lima Great South Road, Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental, smile every day. Sorry, o po awa mai whafosori. Se fo ia ngor ngi ka wuri nei aso le lei tato uma matua e ma tato uma sa pi si lava tai au te pena nei whanau lea onga e se le kou le leisi o le pisi au ngā na mo nei astofia relax la iam whawe pera ka ko si kei mar ka koko sa mo pe se le mo oi
editor opinion Melanolino ele tino le tau mo the radio Samoa tava tu tatu telefon fa mo le mole Rio talani mai a tero ni sila mole so wa fa wa ona ve tu sina ve maulo mo to Christopher Luxon mo ta le party le national wa fa ola tia le li pare mia mai se tomo faingalo na lua fa tu la ese o ia ili tau sangane ili feilo inga mana tu stala le mai ai o le tolu mo le a fai tu la o le fono tanga le fa Tau Mario, talani mai a tero ni sila mole so. Wa whaawa ona ve tu sina ve maulo mo to Christopher Luxon mo ta le party le national. Wa whaola tia le li pare mia mai se tomo faingalo na lua fa tu la ese o ia ili tau sangane. Ili feilo inga mana tu stala le mai ai o le tolu mo le a fai tu la o le fono tanga le fa fali tui le sona nafi. Sa fa manino e Luxon i le fai o se palota mo le fa tu toino ia. Sa whaari ai Luxon o lo iai lava le te tununga atu o tōre whaafali tui le national ia te ian mai e tā wai o lo tu whaatasi uma. Mane nau te inga e manu mā lo i le whainga pālota o sa ngia tia ili te sanarei. I le nao le fit se furu varu se kono le umiona na whaamtalanga ai le i tui tari tonu e unua ma le talio ni fisili. Sa e tā wai o le lātou taura inga o le tiro le i fōfuanga le national mo le fō ia mea masania i le tunu ma fausia le rumana i mo whanau o whanau. Sa tu iau Tafo Luxon i a tamata i whaipule i a Nicola Willis ma le li whaipule i a Mark Mitchell ma Chris Bishop ma isi o whaipule. Sa tu iau lātou tua i le tamata i whaipule i a Erica Stanford e pio nā ngia i talawhea vea i sa tilo i to whinga ta iuro le pāti. O le whaalua iai leo na fisiringia i te inga Luxon o le pāti do tonu ni masino o tona ai i a Aprila. O le isi tolu i tūla o le whono tanga le whaafari tui sa ai le tue tū mau fo i le tofte tai. E pio na ave e solo ai whaala o i tele whaamtalanga o le unga o le palota e lua sulfitu sa langalongoina Luxon i le lua sifurulua sa le te. Ai o le terminei o le li minista i a Chris Penk wa ave e se tui sinave maulo mo tua Christopher Luxon i o ton whinga wha minista i le mai ai o le whono tanga ranafi le whaafari tui le o toe whaola tia mai ai. O Penk o Tulia Luxon ona sa ia amataina le whaato sina e lui tau winaili te inga Luxon i le vaso nei la mafu ena whaia le palota a le whaafari tui i le whaato tua. O lona winga o mata whaio ia Penk e le mwhana i tue tau o vea ma whaia le whaunga Luxon le ave sea. O Paul Goldsmith o le aia tau o vea i mata whaio i le puipuinga whaafitfita fita o le taua, vani o minimo o fisa o le puipuinga o sota inga na malo ma le o fisa o le tau tua o le puipuinga o whaamtalanga whaadiro lilo a New Zealand. Simon Watts, o le avema minsta fale ma fausanga te tele, building and construction. Ai o le tebere o le pātia le opportunity e whaona avema pātia e whai se whai unga risi whai ngā palo ta alis whai ngā malo. E pio nei leo ai o le Kingmaker. E rusai ma le whaaringa o la ngona muli nei o le televisia New Zealand a le One News variant poll. O le tūlanga e ulava ina sa te ena i tuisinave maulo mo tua Christopher Luxon o na ngālulu e ma le pātia i le lua vasta wain. E valu pasene i le longolanga o le opportunity sa maua i le whaaringa o la ngona. Tusa le mariiva no foa e ma whai ona latu mawina. Pe a whape whai ena whai ngā pālota i temirei ma tu tusai ma le pātia le New Zealand First. O le pātia le National e luas furuiva pasene le longolango. New Zealand First e valu pasene. Act e iwa pasene o lono winga e lima sulfitu ai la whainga o no foa nei pātia tolu o lono winga. E la tu te mana o mia ino foa le opportunity e whātu ai se whai ngā malo. Se e mai nei tuanga vale o whainga porkiki, leipa e tōs fu pasene le langolango i le whaaringa langona, i le pātia le Greens is from a little pasene. Wa lava lea mo le tōs fu valu ma le suma le lima no foa. I le pātia le te pātia Maori e tasi le pasene, pe a whaile e tu mau no foa whai pule o ye name, ma au sia no foa e lima suma le iwa, o lono winga, e lātou te mana o mia foi, le opportunity e whaavai se whainga malo. O le kapiteni mua le mansa moa o whasa ino no tue te alo laka pi mo le whātou sanga. O ia tā pāina se lango te tupe mai tanga tarau tele. E whisosoni e wha mai e se poro kalami se ata pu e whātara te noanga pori documentary. O le a whailo i naila na tala e winga i le mata opum. O ia i le wha moe ngā Chris Vui. E wha matala ina na tala makiriano na ingoa. Ina o mai ona ave i le wha salanga e whātou sanga e le tue te aoain. Ono o tua inga le wha o ngā ino ni whala o whasa ina e le raka pia le rolangi. Ma i le ta alonga i fia i le ruafi ma le futolo.
O le apili mo se whaatupenga o whaalangalongoina le whaatupenga o au mātamata I tālonga Skotilani por Creative Scotland Crowd Match Fund. Ma tupe o le a mau mai. O le a sosoni e wha mai ai le porkala me pue ale Spiked. Ile le wha matalanga vui, ile mea tonu sātu pu mai. Mani tūlanga ua awhia I oia, malona inga. O le porkala me wha matala tala lo sāungia le vaengo ata ale Tustala Films. Me wha matala inai, o se porkala me wha matala tala winga I awhia ngai leanga tele e iai mōtanga ta alo afreti mama. E awhia ini wha leanga I ta alonga wha professor. I wha matalanga I lunga rei tūlau ai stupe ale GoFundMe, o lo tusi ai, I le o ngā tono le Spiked o vui. Le ka teni mo moara o le kapifa avao malo Samoa, ma le tama e tau la mua le tama sanga le kapia Engilani le English Premiership. Tusia foi. I le tūlanga maulungo le taleni, I le teimio le tama sanga di pololangi, sa wha maoni ai suenga lo na afia le wha ngai no le whala au fasaina o le steroids. Sa avese ia vui ma le tama sanga matuina I lalo ni wha tununga e matua I tupula le wha lilo lilo. Ma ua le mo whaiona ia pui pui a whala wai telo ia, a salalau nei tua inga. Sa ua fo I anga nu wha Samoa o nei tua ingo tua inga, e tau a vea isolo loto wha ta wemu, ma wha lau tele I o la tua inga, ma le ngu, e a vea ima low lava wha salanga. O vui e tosu tau sanga sa wha maonia ia au kusa, lua whe marelu futolu, I se wha ilo whala au steroids in tino, ai I whaieli tāmara sanga riporangi I le lava tau sanga, le sa whai masuia Samoa. Sa avea makapiteni longolango le man Samoa I wharani, ma vawe ona wha malo loe le kapia le rolangi, ma wha mutari aila na awai le tāmara sanga. Ai sa ia te ena oso nei loa, o le wha ngaino nei whalau whasaina, ma ia tāua, ua matua I mawhatia I le tapu e wha tau sanga. Sa apili ai ulai I le tapu e sali manuia. Ila na wha matalanga sa tuina tu le vango tala I tālonga le PPC Sport, Ina o te ena lana pili, sa whaali e vui, e na te tālo sia. O le mea sao ia te ia whaise sao, I tala noanga lau tele I tonu o tālonga e winga, I whaatinonga o ngā se senga whaasanga tau, I whaala au whaasaina. Tālonga o whaali e maa nonu sale I mau tonu mo muatu a ena tele I whaia le siva tau o Maori pola haka, e tali e tuai le lui tau sa whaata oto le All Blacks, I le taia o na nafi Durban, I Afrika Saute. A sa whaalo tele no ia, e ona uso sa latu ta alo mo mo I All Blacks, wha alongo tana umanga, ma Tamati Ellison, ina ua mai ona ta paina se whatananga I whai ai I le pō a alo banai, le aso le ta alonga. O nonu se lau mari tolu ta alonga whai taulia o sa ta alo ai mo le All Blacks, sa whirifilia le no fora au whaale o le Sharks. I le ta alonga le vavea ona nafi, teimia New Zealand. Ai o le mai ai o le haka All Blacks, ai stepo I luma I nonu, ma le leina le Sharks, ma tari to tasi e le haka Maori o I loai o le kapo o pango. Se va inga mata ina tele le tala anga le kapi, e le va ia mo mua. I le whaatala telenoanga ma le televise a le Sky, I le mai ai o le maro All Blacks, I le masu wha I le ai le Sharks, I le malai Kings Park, sa au fwoi na e nonulo na mafo whau le lei mo le whai o le haka. Sa i whaalia o se whao so songo sa ngona I le taming, e piona fasile tuai tamata aro le Sharks I le po aro mana I le talonga, ma li mataita inai, I le fiso tai o nonu I whaia o ngalangolango le All Blacks, umanga, ai patino le ia Elephant, a wā le whaia o ngā whaurulu o orpele ki Māori. Sa tā pae nonu, ia Elephant, mo se whātananga, e tawa latu I le anganga whaaloalo e whai masui o le lana au, lona a inga mai ia, ma lona manatu o se mea sao, le tali lea I tama ma le All Blacks. O lea si wahaka whaito o tasia nonu sa pātu patia le aulangolango, ma se whaaloalo mai le All Blacks, e peona tu whaasanga I a tea a o whaatino lana haka. O le stalonga All Blacks, o le atalo I male Bulls I vavea o le sa teima New Zealand I Pretoria. O le sui mo All Blacks a Ali Williams, malona fito alua whai pisnisi ana Mowbray, o lo tau la mosi tau a fonga mo le whaavaino se isi ta marasanga fofa professor ne te polo whaalo tui whale New Zealand nei. I rua whimare ru furvalu, o ma whainona whaai loa le leitio New Zealand. Sa riputia le leitio New Zealand vasu mawai, o tilo ele ne te polo New Zealand. I se whaatinonga tuuma o te whaatamoina le taamarasanga ne te polo mo le ANC Premiership. O se isi le o walo ni whaatinonga o mawhau iai a o tawiwi mo le tamauina le umiru manai o le ata longa. E iere maanga, o le tino e pūlele ne te polo New Zealand o whaiatana noanga mastasio whai pisnisi tuuma oti mo invismeni e winga se taosanga e tau ave aise le leisene. E whaata mo e li taamarasanga ANC Premiership.
o se ngā yoinga mawhai ai, o na whai se swinga tele i a wala e whaata moe, ma whaata peile ta amarusanga ni polo whaaro te whale, i New Zealand, e iere maa maanga o i tūtina uma o awa i talanoanga, o se inia se maria ngai lea mo whena wha i loa wha amtalanga, a o whai e talanoanga ma sa i linga i tūtina uma. E leo iaise lo ngono le whai a ongo le kala polika le Sydney Rooster, Trent Robinson, e toi fia talanoa tile winga i le tuso le tula fono le malo Australia. E wha i ki ai tupe tipi wha la fonga e pe ngafa tia ina le kala poliki foa le Papua New Guinea Chiefs, e tusa lava pena te tunu ina. O le sa loto maketi mo tamata alo ele o fea tusa. O Brian To'o, o le suia au kapili ke Penrith Panthers, o to ono i tama o to sinatu ele au kapi i le Pasifika, i fea ngainga mo tongi le ini la fonga i tongia. Ma folo i le whaia onga Panthers, Ivan Cleary, i leo toi ma whaia kalapo, o na whātou tawa ma tuperu tongi ele PNG Chiefs. Mai le lua hafe malelo for valu, le a matau na tau sinio o tamarasanga le NRL. Sa whaelo e Cleary, sa malingo no loi mata ina molongo o ia to'o o le aru SMA Penrith. Ai awa ia tu le Chiefs, ini whai tionga e peona te ia le whaia onga le South Sydney wa main Pennant. Sa whabi ai, wa whita ia ine i la tō mani tūlanga le whea le whātou sinato tama e ai le talengi. Sa sa ini e to'o ia lea whea ngainga mari PNG Chiefs e unoa male asiasi le kalapu, ma awa ia tua i lisi o na uso li tō sa mō Jerome Lai, le tama mua o sainia e le au. Talana o le yaso, ia i le file mūtanga tauma, ma ia manuia lo waso. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
manato mo le punia lava ale to mo radio Samoa o tato fa silanga o lo ia tau nei tai ao a o tau sa ili se Samoa e malawainga le Enterprise Motor Group i Manukau lau faleta vale fa mo ina na a fe ia on fa fe lo ile o alo fo Samoa lo ngalu ai te le yo ta vale matango fi fa na fi mai ai te le fo Sosani na yalo Samoa ia lo faina tu ina tu mo oi ia pe a fe ni ia ni yaso mara neva yaso la tu si lima se la uno su fitu Great South Road Manukau fai foi na sasi no la tu penga ta fai langi enterprisecast.co.nz pe va la tu telefoni le se tongi o Barcelau lima o lua to fa o Barcelau lima o lua to fa Enterprise Motor Group Manukau sa ili fili ma abelo lau ta balle o le ngalo solo minga o le tusi o le songa fa te se male lo minga o le tatu tusi vau fili te le o farpenga o Samoa tutuila ma manua nisi o taratu o Samoa la nga upu mata fa yoya mata fa yoya matai fa ingo fa lave pe o fa ponga maliu o se singa o ainga si le fa inga o Paolo si fa alo fa la ginga o ekalesia ya ma le tele o ngana Samoa te mo o mo tono tatu tusi e lua vau fili male songa fitu spulta la le tau le tatu tusi na fitu spulu le tusi tasi na le official of radio Samoa te mo tatu tusi na numero tolu pa tolu sfu malona Hobol Avenue in Manukau ma wai tatu tusi na mo nisi fam talanga bala wane luo no lua tasi lima i batolu luo no lua tasi lima i batolu pe tanga yani lunga le shop radio Samoa.co.nz ma fai e sau oka nisi na tatu fa silanga o ia tau nei taimura tai au sunga ia tui matai mo mana o mai pesele tatu ya alo fatwa mal tar pakala me ya te o fela mai fa fongo mal nei time mal tai tono lo mauta tono ta vale tono fil finga wenga lu on Facebook mari YouTube ro Samoa no wata sinima tono a mo male FM 106.1 Samoa alo fatwa tar pesela le sua fa o Yesu tu pulaga fai gata e fia maoli ai le toto le ana e te olai le sua fa pele o Yesu alleluia o te sawa i lugar ma vivi le sua fa pele o Yesu o te sawa i lugar ave maoe le sua fa o Yesu e ola i ma filemu ao mai o fa au soga tatalo hilo tato fa ola le sua fa pele o Yesu alleluia o te sawa i lugar ma vivi le sua fa pele o Yesu o te sawa i lugar ave maoe le sua fa o Yesu le talita o puanga fafati mai peau o le vasa o Yesu le tai ala le sua fa pele o Yesu alleluia o te sawa i lugar ma vivi le
tua whapele o Iesu, o te sawa i luga, o te sawa i luga. Ave ma oe le suafo Iesu, o le suafo e sili atu suafo umalava, ave ma oe o le mea sili nā mō tātou umora. Nei fo yaso le tautua radio Samoa, tātou sia sili tautua ale taia World and Auto Limited, and whainaf sosani atu oe lo ye alo Samoa, sosani atu oe, whaini food service alo ta vale, whaini Warren Fitness, siaki saru kimu, siaki pa ore ta vale, amara mia sa ta vale la tele latu ta vale, le leimo oe, laku pumping singe ta ungo fier, so ngā Victor, and whaina tata no epe amara mia latu sosani Victor, pafta yuso, maro se fo. Ya, se fo mau mare langi mara, tō ta vai nei ta fo ya. Se foi rota foi nga malu Samoa, se la vai na puta mai nei ta, lungo foi ta vale, se usu foi nga luenga ya, se de muro sa, se nga masi se nga ta wala, ya malo la batau to. Malo foi nga lue Victor, martari poti uso famu mone. Ya, se la ta vai mo no, ya mata tira matua famu. Se singi ya kuturo ta vale, ole ngalo ole sulua semile to sea, se turo sa ya mato i watasi do ta la borfitu. O mako piso re gua tala fai waseni kenu atu ta seki pro airport card so na ta so fala lo mo pa usulo ta abria ma so kon kesi LPG sento review dua so riva tala i waseni ai me ma so fari sinia pa le ro ta vale pa la vai no ta ole fare tonu ne ta full service ta service ku la va no di tino ma so ta vale si mo runga lava wa ka ko yula te ali si termine lo nisi to lo nisi mo runga pa li Tupa, no ko fapi amato. Ama pe foi sa oia ko nga design e mga o. Isa la ko ya pingi amato. Ata foi le ato interview ya ko di sia peno na pe pe sini mo sio ta abadi ken. La sa sena pare to lo ta sa nga moli so mo transport o fa nga na le pasite pale vo. Ya fa nga le mas sena na pare to lo ta abadi. Mato fresh mo ta vale la pa na fapi pa o over que lo que pa lo ta vale ya tenga aí mato fresh que está o leito que está o mato o mai ma ta vale sa por filia ya mato po leo mato ta vale pa ta que ponga ta vale lo mato ta vale pong ta vale tuai que suma la o mata tanga que mato sa lo que na fa ni sini mato ta vale SUV design mato pick-up, umana modified, le tele que por aí, umana que ele ia matou, umana le fa maurunga, pa umasa de mato ia dunga ta ko avale pasau. So pa ole pupa mali mai no kuma fa fi. Iba ngala wa ni we bale manga o isi mes ya du ta ko avale. So no mo isi ya mako, ile mako fa di vim, ya sa o isi vim di fa do ia ta avale le ta wina ala sene. So masih orang pengen apalagi tunggu masuk sana penting pasal tak ada dengan pasal ni yang masuk. Ya mata apa ni dia akses tu paling besar SPI satu F60 menu 2.5 liter sesuatu ada sesuatu kana dan dia bayaso. Jadi ni memang tahu masuk number di kasih pastinya. Oi baru kita fa seluruh mesti sesuatu yang masih perpak ni lebih utama. Satu sih sangat iai kertas kita seluruh fecha otal o fon o tuai que tinha que avali a rapena so eu vim que avisamo sei que certo que não se tornou tão sana o se polícia não lhe estamos por mama venha oi assim por estar avali por uma só alignment assim ela mas me leva na parte que eu aqui da curva que eu que uma aí uma sai botar to fluid a se sai você sai o que tem foi uma matou que foi sendo que será que ele agora tu mai que sanga e foi tenga faso que eu tenha que tenho pa para para que loro ia para tenga mau ita se pa ia tu mai que semara me foi matou no meu mas telefone o iba o ficar o
Victor Moria fai von nea so fa tai mo lipoti nei foi tai au forward le fa to fa to nei tai au le no mo na to uso ti malu finau make sure stuff after tele e le fa lalo o le mo le mal fa tai la fa ngalwenga fa tai mo fa lalo nei tai au o le ti la fa ngalwenga ia bi ia le fa le tua fa tu mo le tua le fa ngaoina ia le fa tu lai for nei tai au fo fa tele la uso la pat nei tai au ia le lei fa mai a mauto tasi fa mai ea o mal tai mi ta fa to fa ta manual tai au na mo le foi astofi fa tai la talo mo ta po inga ila mara nei aso le lo fole tua te fa sa wino ta tu fo ma so se uli pa ta se folo ya male o se fa sa lau ya fo mo se manu Francis Yane fa wol tu tu mo on Monday timing to on nei tawai meni stay safe God bless to fa se